Dobro večer svim cijenjenim, poštenim, uvaženim, slatkim, lijepim gledalcima ovog live streama. Hvala uvaženom, poštovanom gospodinu Mirsi na 10 poklonjenih članstava. Mislio sam da možemo početi odmah sa humanitarnim lopovima, međutim, džaba krule, džaba sve žive sile ovog svijeta, ludak je isto lud i dalje. Tako da moramo se prvo time pozabaviti. A dobro, ali nema veze, nek kukinje. Nek kukinje, Mohamed. Heja! Nek kukinje tu opciju. Da ne sprečava ljudi, da mogu, ja znam imene nervira nekad, kod nekoga ako odem na live pa hoću nešto da napišem pa kaže moraš čekati još ovoliko sekundi, još noliko, obisiniti. Šta ima ovako? Ma ništa vola danas, eto cijeli dan trči tamo, trči vamo u nekakvu kupovina, shopping, nekakvi obaveza, kamere. I onda pozavršavali to, onaj sedmični glavni shopping da obavimo, da pokupimo šta treba. Preko cijele sedmice hrane, od ovog od onoga i onda pa malo treba čisto oprati auto pa. Eno opet nešto se žuti. Ne, dobra je ova opcija, ali kad ima više ljudi u chatu pa da možeš pročitati pitanje, pa jest kad ima onaj lupam. Dropet frames? Dajte, nemojte me. Lupam 500-600 ljudi, ali ovako 20-30 ljudi stigne se sve da se iščita, da se predstavlja i ne piše puno ljudi se ne javlja šta je. Maja. Ne možemo sad reći da su hejteri, da su blokirani, da su, evo, svi su blokirani i kogod hoće može naći da može da piše, jel? Ne mora biti čak ni registrovan na kanal, ne mora biti ni preplaćen na kanal da bi mogao da piše. Osim naravno par osoba koji su prešli sve moguće granice. Evo viš. Znači... Možete štando, brate, a bolje oko 4 onda. A može, to u 4 može, brate, na štando. Znači, jedino baš oni koji su prešli svaku moguću granicu. Nadam se da je sa tonom sve u redu, da se dobro čuje. Ton je čaba, draga medena milo. Jedini oni koji su baš prešli. A ton je naprosto nevjerovatan. Pa koja je to ljepota od tona, ljudi moji? He, što je ton lijep, ljudi. Kaže, Virova, dobro je. Aj, mašno. Mohamed, jesi uspio imalo da odmoriš? Naradio si se danas. Hvala ti, Mujiću, na 2 marke. Naradio si se danas. Gdje su oni što mi broje pića? Gdje su? Što gledaju šta oblačim. Sad sam odlučio, sad ću ostat ću uvijek da lajvam u istoj majici. Baš zato što to smeta pojedincima. Šta je to drugačije od ovog dosad? Duh sa sjekirom 2,25 eura. Ja pitao, odgovor nisam dobio. Neće ništa da doniraju. Šta je tu novo? Za mene doniraj, brate. Doniraj rece za majicu, za džemper. Doniraj, brate. A ne da čovjek tamo iza leđa, da mu se smije. Maja. Auva. Maja. Aj, nemoj da dobite, molim. Slobodno kaži, ja sam te poslao i O čemu da pričam? Lepo sedite vamo, molite. Da li imamo o čemu?
Au. Nego šta ima kod vas. Jo, rođeni. Pišite, pričajte. Džaba ja. Kako je kod vas situacija? Ja, džabuna, ništa se ne vidi. I onda moram ovako, pošto je o meni. Zato što... Dobro, ajde, ja čekam tu ispred. Znate, ti si zalepio za stol. Uglavnom, odlično. Očito ništa novo, pozdrav tebi i tvoj ekip. Hvala ti na 2,25 evra. Doma kako je? Evo dobro je kako si ti, hvala ti na 10 eura. Ermin je morao da nas napusti. Ermin Isak. Prijatno. Ali, kako gosti, tako da... A ja sam neki mi stalno prigovaraju da sam često u toj majici, da ovo, nemam pojma. Hvala ti Doma na 10 evradi konvertibilnih, zaista. Thank you very fucking much. Uglavnom pa, doz neki ti dužebrižnici, pa im ja kažem, pa eto donirajte, brate, dajte. Pa de donirajte, ovdje ne možeš ispod 50-60 eura uzeti dobru majicu. De molim vas, donirajte pa. Pa de donirajte, eto više. Hvala ti, Barak Obama. Jesam da, evo, like. Hvala ti, nazivam Marke. Hvala ti Doma na 10 eura, da Bog. Dajem nalaze. Allah, dragi. Lijekovi za počet. Jasno, hvala što se brineš. 7,2 2 mjeseca. To je odlično. Bio je nekad 17, sad je 7,2, sad je priko Bela. A jeste ovaj. Really fucking thank you very fucking much, you know, about actually. Samo borba. Ali hvala ti. Hvala Bili Ribi, znači. Hvala ti, jasno za... Chat je kao disrespekta dok je imao monetizaciju. Rifet CS, selam od mene za tebe, od tebe za mene. Valikumu selam Rifete, hvala. Koji su simptomi šećera? Pa šta ja znam, onaj... Pa trebao si ukucat na chat GPT. Ili Anthropic Cloudi. Meni su bili simptomi, onaj, kad mi padne šećer... Ili Google Gemini. Stresan. Ili something like that, actually. Ajde. I puno me je tjeralo na mokrenje. Kad je visok šećer, izbacuje se puno tečnosti. Tamo debeli, hajde, pušim. Nemoj ocu kras karticu, molim te. Kakve su to načine? Daj, molim. Hvala ti Uroše na 5 eura od oca što si ukrao karticu. Na pitanje, pokušavao sam ovamo naći ovo, ali ne funkcioniše očigledno. Nemojte biti lopavi djeca od oca krasti kartice. Dobro je, nisam danas puno radio, alhamdulillah. Mene će kasnije otac istući, vaš neće vas. A bilo je nekako se moglo nešto na telefonu, nemam pojma. Ali ne mogu da... Samo nešto lajka, ne znam šta je, šta bi tačno... Labundžija, šta danas imamo za kat? Marine, za kat ili za čut? Nemoj da farbaš... Čut. Ušćućemo se, čućemo se. Opuštena priča, kažem, odblokirani svi hejteri, pa malo... Ja nisam odblokiran. To nije, Samire, način za naprijed, trebao si i mene odblokirati. Pričamo malo o mojim majicama, o kolačima, o jedenju kolača, o šećeru, višku šećera u organizmu. Dobro, jesmo mi glupi, jesmo. O bolešćinama raznoraznih bolestima. Čuj, mi smo budale teške budalete. Lagana, opštena atmosfera. Mi ništa ne kontamo, ništa. Hotelac smo mi. Hejteri svi odblokirani, data i mogućnost svima da dođu, da iskažu svoje mišljenje. Kako da nije data mogućnost? Šta da kažem drugo, jel? Šta reći? Nisam uzela karticu od oca, pozajmila na veresiju, pozdrav svima. Jesi lot materiju?
Boj sad. Erbil, dobro, nisam ovo. Za možete popiti, vjerujem. I najmanje. Hvala ti Edina na 6 evra. Znam da su mnogi drugi pokisni. Jer su očekivali da ja pokisnim, a ja nisam pokisao. Ja sam malo tužan što ti nisi tužan. Nisam, činjenice. Jesam, Boga mi, ja malo mi nije pravo. Odnosno ja više shvatam taj tvoj komentar kao jednu vrstu provokacije. Kad bi ti patio, na primjer, tako ga vidim. Ali ovako nije mi pravo, Boga mi. Natjerali su me ljudi ovih dana da propratim par ovih kanala koji puno hejtaju. De nam reci šta ima nova kod nas. Pozdrav svima i hvala što ste me odblokirali. Amer Duraković, hvala ti na dvije maške tapuka. Morao sam, brate, morao. Allah, drag! Ja sporat mjesto u kojem snimaš je neki lokal, ljudi koji se čuju pozdrav su iz raznih zemalja ili ne, iz koji su znači ljudi. Hvala. Black Juice, jebi ga kod tebe sve provokacije, nisam ti ništa ružno rekao. Pa nisam ni ja tebi. Selam i pozdrav svima dobrim ljudima. Selam Alman, šta ima, kako si? Željan Daren, od svakle ima ljudi ovdje, ovo je internacionale. Ima iz Srbije, ima iz Hrvatske. International things actually Balkana, naši dolaze, ima i Švaba, ima i Arapa, ima Turaka. Jesi li odblokirao Vistu? Pa ne može mene odblokirati. Nisam, glisto. Ja moram crvoljiti dalje kroz tunel. Jedan ti rijetki, koji neće nikad biti odblokirati. Pa obično sam se ja znao isticati ovako od svihu. Stvarno mi je žao, ali... Obično će god svi ja kontra od... Pa naveo sam ja tamo osim pa 3 tačke pa upitni. Ima Ivica osim, Allah. Znači oni koji ne mogu da komentarišu, ti nisu odblokirani. Ovo ti mogu ovako da komentarišu. Ja moram moram puzat. Vjerujem mi, ja crko osmijao, šta? Moram, vedim puzat. Ne puno da se smijem ovdje. Pun restoran, već je ljudi šta je ono dodali, šta se kreberi. Svejedno već govore, haj šta te briga. Stickbug. Selam prijatelju, velikum selam, rahmetullahi berkat. Ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu. Begzada, Boga nemam ja ništa protiv toga, ja nisam zavidan ni ljubomoran. Ja opet imam više para. Džaba sve donira, ja opet više para imam, a meni ne doniraju. A znam se da meni doniraju koliko ja vam daju. Pa što imaš više? Ja nisam zavidan čovjek. A da nemoj imat više! Hoću ja da imam više! Hoću ja više! Ne može biti odblokiran. A ja? Jesi li ikad bio kog lišća? Hare, hvala ti na članstvu. Ja sam na početku nekad davno i prvi put kad je počeo nešto srat provocirat, rekao sam ne, završena priča i to. Kakve gnusne uvrede. Osa, jel to ne smije od ovog Kijafira, moraš sad da li je to? To te strah da te neće tamo Is that even a thing? Evo Osa, pitate Muamer nešto. Osa i Bumbar se imali date kod trafoa. Rekao sam onaj... A čuje se med u vazduhu. 1, 2, 3. Pozdrav Mate, 1, 2, 3. Pozdrav Mate. Evo, rekao sam, znači, malo, vrlo mali broj profila je zablokiran. Vrlo mali broj. Neki samo koji imaju uvredljive nazve i neki koji su prešli svaku mjeru u hejtanju. Meni tako isto, Marine, da Bog da bi Allah dragi. Onaj fate na članstvu zaista, doista, meni tako isto nisu na maturu dali dijasporat zato što sam kroz prozor izbacao klupe i stolove sve. Ostavlja hejter. Ja sam navikao biti blokiran tam gdje svi idu normalni. Da još vidiš da više pišu. Nisam razumio, Viral. Ostavljaj hejtere, još vidiš da više pišu. Aha, ma nek pišu, šta, nek pišu ljudi, šta? Ne blokiram nikoga ne blokiram. Rekao sam mojim moderatorima da samo da uvredljive komentare brišu. Mate, 1, 2, 3, kakav si danas, živo, zdravo, ekstra, hvala Allahu, super. Ekstrakt, biljni mrš.
Ja imam jedan običaj da kažem hvala Allahu na svakom stanju, to jeste mate, Što jest. Da ti možda bude prihvatljivije i da bolje razumiješ, hvala Bogu na svakom stanju. DJ Exodija poklonio članstvo Arminu Bećiraću, da Bog da vam Allah dragi podario Berića. Da Bog da vam, pa to je zaista. Upravo tako, znači... Znači ide terorizam punom parom. Evo imate izuzetnu priliku. Banu i Matu. Muamer je tu, nek pazi malo. Ja se uskoro vraćam, raspišite se. Ode čovjek. Raspišite se slobodno, ja moram tamo gdje car ide pješke. Možeš li mi... Čekaj da povećam. Dok se car ne vrati iz Čenife, čat uživo, da ja napišem par poruka, imam želju da napišem. Možeš li mi reći zašto mene nisi odblokirao na svom čatu? Ja isto želim učestvovati u komunikaciji sa drugim ljudskim bićima. Ako bi vaše visočanstvo to moglo dopustiti, ja bih bio jako zahvalan. Tačka. Enter. Ja također sam ljudsko biće. Enter. Jebeo te spori način. Kopiraj. Enter. Sad je ošlo. U mene isto otac se penio na mamu. Koji u tebe. I ja na isti način nasto. Koji i ti. Nema veze što se ne vidi, ja šaljem. I ja također. Imam pravo izraziti svoje jadno, beskorisno, glupo, neupotrebljivo, siromašno, nepostojeće mišljenje. Enter. Šta je reći? Niko ništa ne piše. Kako ne pišem? Cijelo vrijeme pišem ovdje! Aha. Ti sunce! Lajkajte kaj, ne smiju oni lajkat, otkinut će im glista prst. Eno vidi. Glista. A ja prvi lajk. Znate šta je problem kod tih pojedini ljudi? Sad će se, ja znam, neki će se odmah naći u tome. Odmah ćemo mi problem je što oni zamišljaju da su oni najpametniji, da nema niko pametniji. Ja sam najgluplji, svi su od mene pametniji. Tebi najboljem YouTuberu. Oni dođu jednostavno sa mišlju da su oni najpametniji. Ja sam najgluplji na svijetu. Nema glupljeg nikog od mene. On je tako savršeno zamislio u svojoj glavi. Međutim, zaborave jednu stvar, da ima i pametniji ljudi od njih. Svi su pametniji od njih. Znači da i drugi ljudi tako znaju te neke finte, mice, fazone. Ne samo da znaju, nego znaju bolje od mene svi. Ima ljudi koji su znali te fazone prije nego što su oni rodili. Svi su prije mene znali sve. I onda tu se... Ja ne znam ništa. Tu se zapletu.
Danijela Božićević, što si me blokirao? Mogu do sad kod lopova klip-ipu obraditi. Blokirao i psovo, nemoj laga Danijela, blokirao sam te vjerojatno što si provocirala, ali evo odblokirao sam te. Ne znam nikako njemački, ne znam progovoriti njemački, eto. Nema, ne, džaba sti krule išao, nemoj džaba više ići, nemoj džaba. Sjed kod će, uživaj. Nali sebi čašu vina. Opust, nemoj džaba hodat po live-u. Pa dobro, ne tražim ja, ni od koga, ako hoš lajka, ako neš, ne moraš. Zamisli ljudi u svojoj glavi iskonstruišu, znači tu neku, evo neki dan su htjeli čovjeku, nije tebi, nije tebi Viral Z, ti si naša podrška. Neki dan su čovjeku htjeli koji ima uvjetnu presudu, znači htjeli su Micu da mu namjeste, navlačili su ga da ga pošalju u zatvor. Znači, neki dan ja pečem hamburgere i hoću da uđem u kuću onako vrući, samo što sam ih posložio u one veknice. Ja ulazim u kuću kad Đukelešina mi nekaka iz drugog sela hoda po Brijesnici i viče da ja ne smijem izaći iz kuće i da ne smijem hodat po putu. I ja došao da vidim smijem li, da ja sebi sam sa sobom ustanovim da li smijem ili ne smijem. Možda ja i ne smijem, rekao, hajde da vidim. To je ono što se desilo. Čovjeku koji ima, tako da kažem, bolesnu ženu i bolesno dijete, znači, htjeli su da mu, i to gospodin se ipak osigurao, poveo i raju, znaš, da ne bi, znaš, mislim, do čega to ide, do kojeg nivoa se ljudi spuštaju. Jebem ga, meni kad vode raju, da me izudaraju petorica odjednom zato što su toliko jebeni, to je okej. Ja kad vodim raju koju ne vodim, to nije okej. Ima pičku onda. Mislim, to su neke hinske, sitne igre. Pa jes, malo, ali jebi ga. Dešava se to da se, nažalost, često usmjerava mržnja. Bukvalno se mržnja usmjerava, targetiraju se, odabiru se žrtve i onda se selektivno, ko ima para, ko je ovako slab, jadan, da se ne mere odbrani. Danijela, Bože, da nije grije, ma ne, pa valjda jes. Upitnica. Ne more, žao mi je upitnica, ne more. Znači, služe se nekim tim hinskim igrama ljudi, jednostavno pokušavaju, znači, da te isprovociraju, da dođeš da ga udaviš, što bi rekli. Pa ne znam, eto što me ne udavi. Zato što je govno. Zato sam ga blokirao, što je govno. Ja se izvinjavam što sam govno. Kratko, jasno. Ja se zaista izvinjavam. Ima i drugi govar na koje sam ja blokirao, ali on je najveće govno. Nemoj šta zamjeriti, ja smrdim redovno. Smrdim u više varijanti. Opuštena smrdeća, jača smrdeća. Moramo se malo izezati. Šta ćete? A zašto se nalazim na onoj tvojoj listi i šta lista znači? Za koga misliš? Za onog univerzalnog majstora? Danijela, a na kojoj? Pa zar nisi čula, Danijela, da su neki pričali da je to lista za odstrel? Nisi čula, nisi. Meda pita, za koga misliš? A na šta Meda? Kako misliš, za koga mislim? Univerzalnog. On je dobio onaj uvjetnu. Medo, univerzalni je dobio umjetnu, 10 mjeseci na 2 godine. Sad je na uvjetnoj. Znate li šta je demokracija, pluralizam, drugčije mišljenje? Itekako znam, itekako. Joj, nemoj. Nemoj, lista molim. Hejtera. Lažeš ti Mirza, Boga mi, nemaš ti mudar za te stvari. Jesi Mirza, bre, zabraz. Eto, rekao sam ti Danijela, znači, lista Danijela. Hejtera. Medo, jesi li mislio Medo, oprosti, pobježeni komentari. Jesi mislio ovo što sam spomenuo, da su nam lakše pravili čovjeku? Jesi mislio za univerzalnog majstora i to? Jesi na njega mislio? Ja nikako ne mogu da shvatim. Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin
Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Mirjana 5 eura za kafu. Hvala ti Mirjana na kafi. Šta je sakriveno? O, Lukašine, mamicu ti pokrkačim. Ja nikako ne mogu da shvatim kako je pravljenje čovjeku sačekuše i zamke, to što on upali live i hoda dole po stanci autobuskoj i priča meni da ja po svom selu ne smijem hodat gdje sam se ja okotio i odrastu. Ja ne smijem hodat, majku ti jebem pedofilsku. Ja ne znam nikako kako je to navlačenje sačekuše njemu i zamke nekakve. Što on Džukelešina Ćuko dođe prvi provocira. Ne mogu nikako to povezati, shvatiti. Ma znam ja, razumijem ja to. Krule, ja to razumijem u potpunosti. Ma džaba ti, džaba Krule, šakom i kapom da mu se dođe. Zove, ja, zove. Znaš što? Sam se pravim grupu priđemo i smo naš procen, ali znamo, kad dođeš priđem doviđenja. Džumanđi, imaš mahanje. Recimo da će ja 27%. Te sam nešto da ti pokažem, pa ćeš nastaviti dalje sa svojim poštovanim izlaganjem. Samo sekunda, moram na to ovdje naskrolat. Da su Srbi genocidan narod. Alti Gaming, hvala ti na 2 eura. Proglašeno! Da. Glasali u Jedinim nacijama. Respekt, znaš ga? Dobro, bar sad znaju da neće da se kuče, brate, sa nama. Sve ćemo ih pobiti, buraz. Pa evo, pa kad su nas već proglasili za genocidan narod, da ide tu u ono, iskeširamo. Da krenemo da reketiramo ostale države, da ne bi bilo još ono naš, neki naš. Sad nastavi sa svojim izlaganjem. Gdje je za njih? Pa ništa, reci ime pa ću ja doći, a ti sam procijeni jel treba jedna kanta ili dvije. Aj Mirza na Serbele. Dijasporac, čovjek mental, iskreno ti kažem ovdje što se tiče, vi ste treba da ga tovari i ti znaš da ja što mislim pišem, jučer sam bio kod tog na live jebali policiji svima mater imene. A što tebi? Ne da si dečko, jel se poznajemo od nekud? Ma daj, nisi video? Montevideo, Bog te video, nisi video to. Nije ti administracija tako ključnu stvar javila da je tvoj drugar opsovao cijeloj policiji majku. Jao. Administracija kaska. Viral, neću ni čitat koji je domonosti. Nemoj da bi čitao, gdje ćeš čitat? Ma svašta piše, nemoj čitat. A nije ovo mental, razumiješ? Ja sam rekao Medo da ono ima svojih grešaka. Ma ja, to su greške. Od nas, to je normalna stvar. Zezancija, šale. Ima svojih grešaka i stoji to. Samo men treba mater jebat. Ono što njemu rade, znači psuju mu bolesnu suprugu, dijete, ovo, ono, razumiješ? Pa razumijem ja, ali ti ne razumiješ, zato što ako samo pauziraš live taj gdje se psuje majka njegova i vratiš ga 4 sekunde, čućeš kako se majka moja psuje isto. Tako dalje, to nije u redu, brate. Pa nije u redu, ni meni da se psuje, ali eto, psuje se, šta ćeš, brate moj? Radi, jedna stvar, druga stvar, provociranje, izazivanje, A provociranje, izazivanje, upalit live pričat meni da ne smijem ja hodat po selu, gdje sam se okotio i odrastu, pička ti materina manipulatorska. Ja nisam za to, ja sam protiv toga, daleko od toga. Ti si Džukelešina Ćuko smrdljivi, ja. Nisam za to, bez obzira s koje god strane dolazilo, ali isto tako sam ja tu vidio pokušaj namještaljke, znači pošto oni znaju da je čovjek na uvjetnoj i da napravi, da ga je udario, automatski onda narobio 10. De onda kad si to vidio vrat, samo 10 minuta unazad da vidiš kako je 15 puta rekao da ne smijem ja hodat putem i da ne smijem izići iz kuće. Da me čekaju samo čim izađem da me istuku. De vrati pa vidi to, pa nam se vrati ovdje na live degeneriče poderani. Mjeseci, znači.
I na to se išlo, na to se išlo, nije se tu išlo, to je. Ja ću dati šansu ko god pogriješi, ne znam šta je sami taj da... Pa dobro, treba normalna stvar, kogod pogriješi treba mu... Ako mi je išta dosadilo za ovih 100 dana, dosadilo mi je svakih 7 sekundi biti u pravu. Daj mi nešto da ne znam objasniti, da se ne znam odbraniti, da ti ne znam odgovoriti. Dopizdilo me. Pričat što svi znaju. Dopizdilo. Ja ne znam kako njima nije dopizdilo slušati ono što već znaju da je tako. ...dat šansu. Koliko košta i koliko traje Ausbildung. Nije ovo tema razgovora Danijela. Evo Medvede Bruda. Zašto brišu komentari ništa ružno? Zašto se brišu komentari ništa ružno napisao? Ne brišem ti ja humore komentare, brate. Sami nestaju, jebu. Evo ja čitam ti komentar. Samo nisam obavezan sve komentare da čitam, ali tvoje čitam. Ali ima tu ljudi koji čiji komentare sigurno pročitati, bez obzira. Alma kaže, onaj bi sve prodao za preglede, da on ima ideja, ne bi mu ti bio glavna tema pologa. Pa jeste, mislim to su jasne stvari. Bože, sačuvaj. To je već prevaziđeno to. Postalo i meni dosadno ispominjati to, tako da... I meni više postalo dosadno. Evo kaže čovjek, hajde pozitiva, brate, nismo tu da se svađamo. I meni više postalo dosadno, slušaj. Ja ovo što sam rekao, ovo je moje mišljenje. Ja ne tvrdim, ali to je moje mišljenje. A ja sam stao uz univerzalnog majstora iz jednog prostog razloga. Stao sam iz jednog jednostavnog razloga, zato što čovjek ima dijete sa invaliditetom, ja znam šta je to, i ja znam kroz šta prolazi njegova žena svakodnevno. Znači... Ja isto znam kroz šta je prolazio Lutvo i kroz šta je prolazila Lutvina žena. I mogu pretpostaviti kroz šta prolazi žena poput Hanife, samo što je ona jača od tog svega pa ne prolazi. Ali inače bi prolazila ovako slabija neka. Ja znam kakav je njen svakodnevni život i smatram da nije u redu da se ona na taj način vrijeđa. Ja znam kakav je Lutvin svakodnevni život, kakav je on kao osoba, kolika je njegova upućenost u informatički svijet i kolika je njegova mogućnost i sposobnost da se odbrani od podlih manipulacija smišljenih prethodno, a za cilj da ga navuku da se tuži pošto čovjek ima para pa da mu se izvuče keš na manipulaciju. I po mogućnosti još ako ga mora i srčani oplest, to je isto šlag na tort. Ja isto to znam, a ko ne zna to, malo je puku. Ja nisam rekao za njega, da njega ne treba da ovo da ono. To ko ima šta sa njim ne rješava. Ja nisam za njega rekao, ljudi, vi izgleda niste, ili ne slušate dobro, niste čuli šta ja, ne znam šta niste razumjeli od ovoga što ja govorim. Što sam ja rekao na početku. Što se njega tiče, on, ako je zaslužio, nek rješava. Bićeš blokiran, Jumanji, ovo nije tema live-a, bićeš blokiran. Da ti pokažem nešto. Da su Srbi genocidan narod. To je proglašeno! Da. Glasali u Jedinim nacijama. Respekt, znaš kao? Dobro, bar sad znaju da neće da se kuče, brate, sa nama. Sve ćemo ih pobiti, buraz. Pa evo, pa kad su nas već proglasili za genocidan narod, da to u ono iskeširamo. Da krenemo da reketiramo ostale države, da ne bi bilo još ono naš neki... Haj sad nastavi. Dakle, neki ljudi jednostavno kad krenu ne umiju stati. Ja kažem čovjek ne gasi live 24, on treba da provodi vrijeme sa svojim detom, a ne da vrti istu priču 100 puta. Znate kom je stigne, treba može tipak da stavi na usta. Medo, u pravu si 100%. 100% si u pravu. Brate, ti znaš kad ja kajem nešto, to je tako. Ti tu s te strane 100% si u pravu. Muamer Sakić, daj papir da ih Samir gasi, tamo samo pričaju, stižu reporti, a niko ne pokazuje od koga su ti reporti. Da ja sad, ili bilo kad, otvorim novi tab, nađem live gdje se vidi da je on report od 35 live-ova i pokažem ti to, da bi ti u narednom komentaru pitao da ti pokažem dokaz da on reporta.
Nisam budala jebote. Vuče mačka za rep, što se kaže. Međutim, postoje neke granice koje ne bi trebalo prelaziti. Znači, ne bi trebalo... Ja sam na neprelaženje tih granica upozoravao na vrijeme. Ne na početku, ali da, na vrijeme. To što ste vi podcijenili, kao i svaki prethodnici vaši, to je vaš problem. Postoje dakle neke granice koje ne treba prelaziti. Znači, ne treba, ako imaš ono što smo pričali, ja i ti Medo kod tebe u live-u, ako se sjećaš, ako imaš s likom problem, odeš ti kod lika, riješiš problem sa likom. Ako imaš s likom problem, dođeš kod lika i riješiš sa likom, ne pališ 100 live-ova da postigneš ništa. Nema potrebe da uvlačiš u to njegovu porodicu, njegovu ženu, njegovu djecu i šta ja znam. Ako imaš problem sa Lutvom, pozoveš Lutvu da ti dođe, čovjek dođe, izađeš i riješiš problem sa njim. Ne uvlačiš njegovu ženu u to da ga manipulišeš, da mu još više izvadiš živce, ne bi li te složio na tvom imanju, kako bi ti mogao reći da te složio na tvom imanju. Ne radiš to, nego ako imaš problem sa likom, odeš liku i riješiš problem sa likom. A ne manipulišeš lika za kojeg znaš da ima para i za kojeg znaš da ima 1.000.000 maraka, da bi mu ti izvukao nešto preko tužbe. To je korak prije ovoga što ti objašnjavaš. Hamza Ahmić, tako je, slažem se. Pričam sam sa sobom, Hamza. Dakle, odeš i riješiš. Zašto pokušavaš gasiti kanale drugima? Pa dosadno me, nemam šta da radim, jasno je i staće, ja moram naći sebi neku zabavu. Znači, ti si najobičniji mogući glupko. Iz dosade. Ajmo like ljudi. Evo, rekao je, pozvao vas je, sretnem da lajkate. Dakle, ne moraš da uvlačiš nečiju ženu, djecu u te stvari. Mislio sam ima neko. Ne kontam, Hamza. Ne može policija ima mater, a poslije traži zašto disli. Imaš problem u porodici, idi reši privatno, iskloni se, iskloni tu je za sve, jesam pravo. Banu to. Daniela Božićević, i ti si psovao, vidjeli čuli. Pa jesam, psovao sam. Objasnio sam zašto sam psovao, jesam, šta je problem? Problem je što si psovao. Naravno da jesam. Zato, u afektu i bio sam izazvan. I mi smo izazvani. Hamza, ti si novi, aj lijepo Hamza. Hamza, kad si novi, ako te baš zanima, ja sam rodom iz Goražda, živio dugo godina u Sarajevu, trenutno živim i radim u Berlinu. Eto. Ako ti je dosadno, idi u teretanu. Moja jasna, ja se cijeli život bavim nekakvim sportovima. Daj papir da ih Samir gasi, tamo samo pričaju, stižu reporti, a niko ne pokazuje od koga su ti reporti. Kad se zamjeriš sa puno ljudi i prozivaš ih pola godine i vrtiš njihove video pa očekujem. Evo, dobro vam je rekao Muamer, znači Daniela Božićević. Nije nam dobro rekao Muamer zato što mi ne vrtimo tvoje videe pola godine, nego ti vrtiš nas kao osobe i naše identitete i naša dostojanstva i naše karaktere i naše uglede i naše poslove i naše aktivnosti. Ti vrtiš svaki dan prethodna 3 mjeseca, a mi na to odgovaramo kako ne bi ostala lažna priča koju ti plasiraš. I onda nije nam Muamer dobro rekao kao ni u jednom prethodnom komentaru ikad. Vjernik ne bi smio sebi dopustiti ispade, tačno. Black Juice, to je bio jako live pravo, ne znam na koji misliš da će se takve stvari dešavati. Kakva je struja u Goraždu? Ne znam, brate, nisam ja odavno bio u Goraždu, znači ja sam rođen u Goraždu, rođen. Ajmo dalje. Ajmo. Pravo su Daniela, ne bi bio sebi vjernik, ali ja se nadam da je Allah milostiv da će oprostiti. I ja se isto grijehe, tako da... Iskreno se nadam. Evo ga, ugašen je onaj. Sinoć, sinoć. Halali, čekaj. Jao, pa gdje si napisao ti? Sinoćnje predavanje, misliš, dobro bilo. Pa jeste, predavanje je držao doktor Kuzović. Dobro predavanje. Dobro. I znam se reportali mi, imam žuti dolar. Ljudi mi reportali. Moje lično predavanje koje sam ja snimao, ljudi mi reportali. A ne rade to one, ne. Ne, možda je dijasporac reportu. Možda je dijasporac reportu.
Vidite vi s kakvim parnjacima ja igram i nosam se, uspijevam da se nosam. Black Juice, jel tu igre džematu? Jeste. S kakvim se ja parnjacima nosam, ali se uspješno nosam. Kakva tuga. Hvala Allahu. Ali eto, to je život, šta ćeš? Eto. Koliko je ovo neko ima i bolesnu ženu i dijete, pa opet vrijeđaju, ne pitaju onda da li se... ja ću ti opet objasniti dok god ne popriđaš sa mnom. Ovo neće biti riješeno, a reakcija priča pa treba i 1000 dana dok god ti ne objasniš što sam htio gasiti kanal prvi. Lajkaj baš, što si taka, mnogo laže ovdje ima. Ima laže ovdje, ima. Ima i preko glave, vjeruj mi. Pa ne da sam htio, ja ću se potruditi ugasim kanal. Evo, otvoreno kažem, ja ću ti ugasiti kanal. A pomoću ti da dođeš u Njemačku, da pereš guste, da kopaš kanale, da bude... Ti si najobičniji jadnik i bolesnik, nevjerovatne vrste, nikad viđene. Informatičar, da radiš nešto. Daniela Božičević, znači, ja mogu da budem đubre s jedne strane, mogu da budem i čovjek. Znači, to je to. Nismo ovo drugo još nikad vidjeli. Kanalđe. Upravo tako, vjerao. Pošto nisam znao da se ovo ti ideš, znači, na blok. Tako. Znači, ideš na blok. Znači, administratori, čim vidite da se sa nekog profila javi neko pod sumnjom da je glista terorista, odmah ga blokirajte. Znači, nemamo šta ovdje tražiti. Ja sam bio... Da riba WC. Dobro si moj twins. Dobro si. Nema veze, twins, nema veze, časno, pošteno. Neki su uzeli sebi da pravo da prozivaju mene kao, eto, dijasporac, pere gustice po Njemačkoj, Sako, smećar, ovo ono. Po meni to su časni poslovi, to je kudi kamo časnije na taj način zarađivati opskrbu za sebe i za svoju porodicu, nego što je recimo zarađivati novac za opskrbu svoje porodice, lagati o drugima, vrijeđati druge, ponižavati i tako dalje. Mislim da je ovo što mi radimo puno časnije, ali eto, recite vi. Ali ovdje nema laganja o drugima, ima samo iznošenja istina o tome da ti reportaš kanale i hoćeš terorističku skupinu da okupljaš i ima istina o tome da Hamdija od sirotinje krade humanitarne pare jer mu fali od 1000 pa na više u svakoj akciji koju ikad pokrenuo. To je ono što se dešava, a nema nikakvih laži, ponižavanja i vrijeđanja, tek tako, bilo koga. Jasna gospi, što si papstan, nećemo ni čitati ovaj komentar. Nemoj to čitati. Zato što mi se gasi, dosadno mi jasno, znaš. Mi kad bi pustili da sva džubra po YouTube-u rade šta god hoće, dokle mi dogura, pa ne može. Vi niste u poziciji da nešto pustite ili ne pustite, vi se pitate na poljinama još uvijek možda nešto, ali ovdje apsolutno ama baš ništa, niti najmanje. Znaš ti meni napadar Hamdiju, čovjeka trči tamo, razumiješ, dobročinitelj, pomaže ljude, ovo ono, ti ga napadaš, govoriš vaki, naki, ovo ono, i da ja to mirno gledam, ne mogu ja to gledat. Ali ne pomaže se ljudima tako što skupiš čovjeku 8000 maraka i predaš mu 5,5. Ne skuplja se tako, nego kad se skuplja javno pare, skupe se sve pare koliko si dobio i preda se koliko si dobio, a ne u sve jednoj akciji da bude stop prevara, što je i naslov live-a, i da svaki put kad te ljudi pitaju gdje su pare koje fale, ti ćeš ih pobit, zabit u beton i slične gluposti. Naravno, šalimo se, ja ne branim Hamdiju, nekom sam sebe brani, ali govorim u jednoj opštoj formi. Pa hajde uđi, bačiza, Duke, hajde uđi. Uđi, rastupaj. Hajde, evo, čekam, hajde. Hajde, uđi. Sad sam se sjetila. Ej, dobro si. Duha sa sjekirom banuj, pošto je predložio razgovor. Evo, ovdje samo čekam neki čiza da vidim. Pojdena. Jazz dizajneru. Otišao je neđe. Ovo je dobro što ga pauziram ovako. A dobro, oni su tamo komšije pa nek rješavaju, bogat, što nećemo i mi rješavati probleme medo. Nek rješavaju među se, ali neka ne upliču žene i djecu u to, brate. Meni to smeta. Ajde da se skontuju šta hoću da ti kažem.
Kad Jasmina mogne podnijeti svoju situaciju i shvati da mora pokazati papir, a ne kao protuoružje korist vrijeđanje tuđih žena. I na tom papiru ne smije biti pedofilije. On dobročinitelj da pokrao donacije kao i svi. Hamdija ti dobar, ma nije mi dobar nego šta ima u Berlinu. Ima svega Hamza Bujrum. Ma nije mi dobar nego samo se zezam da. Ti koliko sam upravo imaš uvijek isti stav dok Juko sve radi samo za pregleda. Iskreno kod njega sam vidio da namoli krali donacije 100 videa protiv. Onda kaže ma Hamdija je pošten, kako to može? Ma nemam pojma, vjerujem. Eto. Nemam pojma, humor. Ovo sam se ja malo našalio, ne podržavam ja Hamdiju uopšte, vjerujem. Uopšte ga ne podržavam. Imam svoje razloge zašto ne želim da ga podržavam i to je to. Ali isto tako neću ni da ga napadam, imaju institucije, nek rade svoj posao. Imam ja puno preći stvari od Hamdije da rješavam. Ja nemam. Lijep život, dijasporac, lijep pozdrav. Vidiš, to je razlika, ja nemam preći stvari, pošto ja finansiram sve jedan detalj života od plate s YouTube-a. Sve jedan. I to je jedan ciklus koji kruži. I ja nemam, meni je to najpreći posao baviti se s ovim ovdje šta se ovdje dešava. Pozdrav, produkcija, Mohamed. Hamza Ahmić, kakva je tamo struja? Ne razumijem ti pitanje. Što je bitno kakva je struja? Lijep život, lijep pozdrav porodica i prijatelj. Ahmed Terzić, Jesse legendo. Evo me legendo, tu sam. Jest, prirodna. Ajde malo link produkcija. Ma ne mogu preko telefona. Ne mogu preko telefona Preko telefona streamam lijep život pa ne mogu da stavljam linkove sad. Stavi ti ako hoš link. Mali mravi selam, alejkum selam mali mravić. Kako ste lijepi život? Mravičići, čičiripići. Ahmed Terzić, nemoj puno Red Bulla, nije dobro za bubrege. Moderatori, ajde link produkcija. Zabrljivo, ne znam sad gdje sam stao. Kod mene. Aha. Samo nastaviš od mene bilo kad i... Aha, čekaj, šta sam, aha. Malo da se osvrnemo na Medin komentar. Kaže, ti znaš, ja sam tebi rekao otvoreno što se mene lično tiče, ok si prema meni. Ali što se tiče onog univerzalnog majstora, ona nije za stream i mnogo priča, psuje i prijeti. Ako imaš problem, to se rješava kući. Razumio sam te Medo šta kažeš. Dakle, oni ako imaju neki lični problem, neka oni to rješavaju. A ne može se sad, izvini, nisi u pravu. Ti sad, znači, kažeš za jednog youtubera da je ok, to što on radi, a za ovog drugog da nije. Kako to da je ok, da jedan streamer prelazi sve granice, da vrijeđa ljude, da ih napada, da pljuje, da naziva teroristima, njihove žene i šta ti ja znam, i to je ok, a ovaj drugi ne smije ni da opse. Nije to u redu, brate. Evo ovako. Tako što taj drugi ima trenutno sudski proces u kojem se navodi sljedeće. Ilegalno posjedovanje oružja, ilegalna trgovina, posjedovanje laptopa i to je dvoje za što mene apsolutno ne interesuje ni najmanje šta će se tu desiti. Zato što to nije kritičnost mog interesovanja. Međutim, treća stavka koja se navodi na DOO portalima i hljagati čast i ime, a ti se ne trudiš da to promijeniš i ne radiš ništa po tom pitanju, valjda zato što ne možeš. Treća stavka zove se osumnjičenost za sazivanje maloljetnika na seksualne usluge, što znači pedofilija. Meksiko 5 eura, hvala na 5 eura. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Dena, uplatit ću ja i za tebe, znam da je prvi i treba uplatiti stanarinu, nemoj zaboraviti poslati link Mula Husiću. Jel opet nekakve kavge po čatu da ja zađem pobanovat po čata ili nije da nastavim pričat? Hvala na obavijesti. Gdje sam stao? Remind me, please. To nije u redu. Ako ćemo biti pravedni... Ja. I taj čovjek protiv kojeg se vodi taj postupak ima treću stavku koja se zove pedofilija. Kada imaš ti sudski proces koji se zove pedofilija protiv tebe, optužba, a živiš u dobu istoku, to postaje tačka mog interesovanja u potpunosti, znači 100%. Zašto? Zato što sam ja roditelj maloljetne djevojčice i jako je bitno saznati da li u mojoj okolini postoji pedofil.
i da li je neophodno da apsolutno svaki dan do kraja života ja nju pratim do škole ili to i nije baš neophodno. Zato on mora pokazati papir. A on umjesto da pokaže papir na kojem nema pedofilije, on dolazi u moje selo gdje ja 30 godina znam svako drvo na pamet, mora li se popet na njega ili ne mere. Dolazi i pali live i meni priča da ja tu ne smijem izaći iz kuće i ne smijem hodat. Znaš. Znači on ne radi na rješavanju svojih problema, on radi na stvaranju novih problema. Valjda zato što svejedno ode u zatvor pa da kroz tužbu proba šta para kod kuće ostaviti. Ili šta već, ne znam nije. Samo da vi što su banovani kod tebe, pa sad s nekih lažnih profila Denu provociraju. Ko? Pa evo što je donirao, ne znamo ni ko je ni šta je, ali znači bez veze ženu provocira, ništa nije ni rekla. Samo Dena ignoriši sve žive te sranjata što ti pišu. Moramo biti pravedni prema svima. Međutim, ja hoću da kažem ovo. Kako to da nikad ne moramo biti pravedni prema meni? Hoće li biti walkthrough neke igre? Biće sve. Sutra stiže kamera. Nije sutra, prekostra, ja, bit će walkthrough zato što prekostra stiže PlayStation kamera pa će biti facecam, i chat. Znam da je, ja. Pa vjerovatno muziku pušta, kasnije ćemo, kad budem klipu. Prekostra stiže PlayStation kamera i stiže spatha miš i stiže ova tastatura, kako se zove, ova ovdje tastatura. Falčionace. Dakle, zaista velike zahvale idu najdivnijem community-u koji je ovo sve isfinansirao. Hoće ljudi valjda da ima broj 1 streamer ima top opremu. Što bi reklo, kupio ruke za PUBG, eto, ne znam kako drugačije da to nazove. Hvala zaista na svim donacijama. Ovu stvar, ako oni imaju među se problem, neka ga među se rješavaju. Zašto uvlače porodice u sto? Zašto glume neku talijansku mafiju, malte ne, ovo ono. Riješi, brate. A svakako su blizu. Blizu su njih dvojica komšija na livadu. Tap, riješi i završena priča. Ja nudio, hajmo na livadu, riješit, volja pričat, volja ispušit po jednu, volja se pobit, šta ti volja, eto reci, neće čovjek. Čovjek neće to, čovjek isključivo i samo hoće da ja učinim bilo šta što je dovoljno za tužbe da on keša uzme. Čovjek samo to hoće, isključivo i samo to. On je ostavio samo mene u čatu 3 mjeseca, pobanovo sve ljude koji su sa mnom došli njemu na live i samo mene ostavio. I mene provocirao 3 mjeseca. Ko, gdje? Tu nisam se ni zafalio. Hvala ti duše za 5 eura, za 71. Samo mene ostavio 3 mjeseca. Ne bi li ja nešto njemu rekao, zaprijetio, nešto rekao što će biti dovoljno za tužbi. Džukelešina nikad viđena okoćena ovdje, takva nije. Ja, ne moraš povrat uplitati u to. I zašto udarac čovjeka gdje je najslabiji? Humor, ti, koliko sam opratio, imaš uvijek isti stav, dok je Juko sve radi samo za pregleda, iskreno kod njega sam vidio da Ramulje krade donacije 100. Ja nisam još ni spomenuo njegovu najslabiju tačku. Nisam je ni načio. Da je načnem 2 vezana možda nabija, mislim imao odmah. Samo da mu jednu rečenicu sročim. A ne bi to za života. A nisam mu ni načeo. Videa protiv, a onda kažem Hamdija pošten kako to može. Pa vidi jednu stvar, ja sam rekao svoje o Salkinom, šta mislim o tom Salkinom ponašanju, ja sam to svoje ranije rekao. Ali si samo par sati prije toga ostavio smiley gdje se on isto tako ismijava sa izgledom osobe. Stojim iza toga, iza tih svojih riječi, tog sam stava, nije to u redu. Međutim, zašto on to radi, ja ne znam. Stvarno, ne znam, to morate njega pitati. Ne bi ja u to ulazio, zašto on to radi. Kaj ja, no. Izašao na sekundu. Ko je? Aha, Ermine, hvala ti. Lijep život, što ovaj modus usporava poruke. Aha, viral Zen, ne vidi me, lijep život. Kako te ne vidi lijep život? Ja sam gošć. Napokon da se slažemo u nečemu, da Hamdija nije dobar čovjek.
Što ovaj modus prva porke? Izašao na sekundu Ermin, lijep živo, viral, pozdrav, komentari, ne prolaze, možda blokirana. Nisi blokirana, ba kako? Joj, šta si sve poblokirao? Ne bi me čudilo da ti je zabago čat. Kenan Ilmić, hvala ti na premium članstvu. Da, Bog da ti. Allah, dragi. Da, Bog da ti podario. Kako zlo ja radim, Nino, pusti šuplju priču. Ja zlo radim što pričam o stvarima koje mi se dešavaju. Ko si ti da se nešto pitaš na YouTube-u? Ti zlo ne radiš radi toga što pričaš o stvarima koje ti se dešavaju, nego radi toga što preskačeš pričati o stvarima koje radiš, pa radi čega ti se te stvari koje ti se dešavaju. Pa evo vidiš da se pitam, Amele. Kogod da sam, pitam se. Ja ne znam kako tačno da vidim to što se ti pitaš. Gdje to da se vidi? Daj primjer. Salam dijaspora. Nedim Karč. Ne znam, možda moguće, nemam pojma. A ne mogu se ja na svakog osvrtati, Boga ti. Nemam ja vremena za to. Hoće biti jutarnji live-ova uskoro. Biće ako Boga, biće jutarnji live-ova, biće. Biće naravno. Tu pričam opće, nemojte, valjda ovi nekakvi dolaze, nešto hoće da provociraju, šta vam ljudi, adrenalina. Art Style 5,99 eura, evo za dobro Bukovo štilo. Da mogu uštijat njivu, jel? Koji mi s te strane prilazite da jednom YouTuberu dozvoljavate da on zato što hrani djecu od toga more da radi šta hoće, a drugi ne more. Niste u pravu tu. Ali ja ne mogu da radim šta hoću, koliko puta ti to treba ponoviti. I koliko puta ti to trebaš ponoviti da bi shvatio da nema od tog ništa. Ja niđe ne mogu da radim šta hoću. Ja svugdje radim tačno ono što mogu, a ne ono što hoću. Mislim, sasvim slučajno poklapa se ono što mogu i ono što hoću da bude jedno te isto. Ali ja isključivo radim ono što mogu. Lažete sebe pa i drugi. A sasvim slučajno je to usput i ono što hoću. Ako postoje pravila, ona trebaju da postoje za sve. Za sve. I završena priča. I ja znači mogu sutra da se odjavim iz firme, upalim i jebem oca i mater svima i ovo i ono i onda kad znate ja od toga hranim djecu. Ne možeš, zato što bi te tužili ti ljudi za napadanje bez razloga i klevetu i lažiranje i laganje i sve živo. A to ništa od tog se ne dešava ovdje, a ti uporno da ti je nazor pretvori da se to dešava. Ali, haj što tebi daje, nego ono svi znaju kako je, a ti i dalje lud. To je ono najčudnije. Hajde da svi ne znaju kako je, pa ti luduješ. Nego svi znaju, pa a ti luduješ. To je neshvatljivo. Pa to je neshvatljiv okotizam. Pa dajte, molim vas. Ermin, ne Marija, Tokić, kad misliš šta sa ovakvim temama, šta se mora desiti? Dođe onaj pa ti ja face to face objasnim šta se mora desiti Tokiću. Ne mere ovako, to moramo u 4 oka da... Hoćeš me snimat ako ti dođem, pa čekat da te udarim da bi me mogu tužiti? Hoćeš li snimat me? Ili ćeš letit kroz zrak 5 metara? Razgovaramo. Nije sve za javnost, znaš. Nije sve za javnost. Ne mogu, to mogu u privatnoj komunikaciji da ti objasnim. Viral, haram, pare su mu ovo, neke zarađuje milioni avioni. A dobro, neću auto ni ulaz, kome je to haram, kome je halal, mene to ne zanima. Ali ja hoću da kažem da ovi neki ljudi koji pokušavaju da se dodvore drugim ljudima preko mog live-a, to neće ići. To neće ići. Jer sam ja sposoban čovjek, dovoljno pametan, sa dovoljno argumenata i dovoljno ja govornik da mogu da ih ubijedim u suprotno. I to je to. Sjad se glava. Ako si ti čovjek sa dovoljno argumenata i možeš da ubijediš nekog u suprotno, u bilo šta suprotno, zašto za svo ovo vrijeme, za ovih 100 dana, nisi iznio ni jedan argument o bilo čemu što tvrdiš o meni, nego se samo nako laprdo bez veze u zrak pričao šta ti na umpane. Bez jednog dokaza, bez jednog argumenta, bez jednog primjera o tome kako je moj posao kriminal, kako sam ja tačno od države ukro, bez jednog definisanja bilo koje tvrdnje, da slušalac shvati šta si ti htio reći, šta si ti mislio, da on shvati mehanizam po kojem se to desilo, tok, situacija. Zašto? Zašto nema ni jednog argumenta? Ako sunce. Aha, čela, normalno. U stvari nisam ja čelav, nego imam visoko čelo, imam, znaš. Imam visoko čelo ovako, znaš.
To je taj problem. Ma na stranu, neka zarađuje kako ko hoće. Neka zarađuje kako god ko hoće. Ja neću nikoga sad, nikome nametati. Zarađuje kako, zarađuje onako. Bože, sačuvaj, nisam ja zavidan, ni ljubomoran. Kako ko zarađuje, meni to ne smije. Ja ne zarađujem tako što kažem Hamdija je lopov. To nema veze sa zaradom. Ja zarađujem tako što streamam video uživo, a preko toga se reklama prikazuje. Ja tako zarađujem. Ja zarađujem što streamam uživo, a Art Style pošalje 6 eura jer to želi. Ja tako zarađujem. Ja zarađujem tako što Kenan Ilmić postane član. Ja tako zarađujem. A to što ja govorim da je Hamdija lopov, dalje podliježe zakonu da li ja klevetam i dalje podliježe YouTube pravilima da li ja to smijem raditi na taj način. I pod 1 ja ne klevetam jer je sve to tako, a pod 2 YouTube više mu dopizdilo govoriti ti da je sve ok s mojim kanalom. Eto ti objašnjenje moje zarade. Gori su ljudi. Kaže Alma, gori su ljudi, oni koji to podržavaju, Samire, to je znak na kojem nivou ljudi žive. Ma jaban. Ovi ljudi ovdje ne podržavaju hljaganje nekog bez razloga. Ovi ljudi ovdje podržavaju stream, reakcioni stream gdje se komentarišu drugi događaj. Oni koji su gori su nedojebana kuja, kako se zove ona, Nerka Usa Florida, koji su svjesni da je Hamdija lopov, a svejedno mu daju vjetar u leđa da bi on nastavio biti gori divljak. A sad od svega toga zajedno na kamaru, jedino si gori ti ili gora ti, koja sve ovo znaš da je tačno ovako, ali svejedno iz nekog razloga ostavljaš komentar, da bi ja potrošio 28 sekundi života više da ti pojasnim po 178. put nešto što ti tačno do u detalj znaš da je tako, ali se praviš budala kontra. I 185. i 6. put ti jedno te isto radiš ti ili neko drugi i vidiš jedan te isti rezultat da kurca od tog nema pomaka, da nas istom energijom i dalje interesuje to. A da ovima lopavima pomoći nikakve nema od tog svega trolanja. I ti i dalje nastavljaš jedno te isto i što je najgore misliš da si zanimljiv, smiješan i pametan. Pa da li smo mi zaista do te mjere jadna i tužna nacija? To je zaista poražavajuće ako to sebi dopuštate vi. Šta da se radi viral za Emin Verse Bujrum? Nije poenta u tome ljudi. Ja pokušavam vama svima da kažem. Nije u redu. More pričati šta ko hoće. Nije u redu da vi jednu majku, ženu, o kome se god radilo, udarate tamo gdje je najviše boli. I da vi to zovete, ovo je moj sistem, način da ja zarađujem. Pa nije u redu da nedojebana kuja čovjeku po odmaklim godinama spominje nesposobnost seksa, viagru, stimulante, kako bi mu dovoljno izvukla živce na način da eto on više ne mere sa ženom spavat pa mu trebaju viagre i tako to. Nije to, ona je lijepo radit, pa onda nakon toga preći u žrtvu koja povraća od straha radi toga što se neko parkirao i zasvirao na putu, na trotoar. Pa prvo to nije u redu i neće dan osvanut kad ćeš ti to preskočit, a ja da te neću vratit na to da ti kajem da prvo to nije u redu. I čemu dalje farsa? Eto sutra ćemo isti dan imat, a prije ovog današnjeg imali ih 100 ovakvih. I nikad završit neće dokle god ste ovako ludi i blentavi. Za svoju djecu, znači ti da bi zarađivao za svoju djecu, tuđoj djeci, živoj, umrloj, bolesno, onako možeš da radiš šta hoćeš. To nije u redu, blan. To nije u redu. Pa ne postoji ništa što sam ja tuđoj, živoj, umrloj ili bolesnoj djeci radio bilo šta. Postoji samo to da pozivam pedofila potencijalnog da pokaže papir da li mu je sud presudio i za pedofiliju. I zašto idemo u pičku lijepe svoje matere na sve jedno drugo mjesto života, umjesto samo da se podigne papir u kameru i ja postajem ćuko najgori što sam mu ikad išta rekao. Pa zašto je to toliko teško, a sve ono što je teže je toliko jednostavnije nama svima? Pa jebo ja mater svoju, znači zašto je to tako?
Znači, zašto komplikovati i istraživati sve jedan segment bilo kojeg postojanja, bilo koje čestice na ovom svijetu, umjesto samo podignuti jebeni mrtvi papir i završiti sve ovo što se dešava? Pa zašto to toliko mora biti komplikovano? Majku jebalo nenormalnu, upo pičke. I da li je to moguće? Mora pričati što hoće. To nije u redu. Nije pošteno, ni s vaše strane, što podržavate takve ljude. Ni sa strane ti ljudi što rade to. Ja razumijem da je to sve neki show biznis za ovo, da ono. Možda čak se njih dvojica i dogovorili, ko zna? Pa ne možemo se dogovoriti to da ti budeš pedofil koji želi da jebe djecu, a da ja puštam maloljetnu ćerku samu da ide u školu. Jebo ti svoju ludu majku koja te okotila. Znači, to ne može nikako biti dogovor za preglede. I bez obzira na to što sam ja jedan od rijetkih i pojedinih koji ovako upali live pa pričaju o tome, vjeruj da svako u svojoj jebenoj glavi čeka da vidi da li si ti mrtvi pedofil. Jebo ti svoju mater, glupu terorističku više. Da li se to dešava i dalje? Možda su oni dogovorili da napravi tu dramu, da na jedan veći level, pošto i ovo me je zaštekalo, i ovo me ne ide nešto baš najbolje, pa se možda njih dvojica dogovorili da nešto ovo ono. Međutim, iako su se dogovorili, nije u redu, recimo da se upliču tu familije i šta ja znam. Alma, a na kojem si ti nivou? Mislim svojom glavom, eto gdje sam. Pa eto, Alma razmišlja, žena razmišlja svojom glavom. Gdje si, Dena, kako si? Uvrijedili ja kad tebe ovdje na čatu i bilo gdje drugo, bez obzira na sve ovo, bez obzira na različita mišljenja. Znači, ljudi moji, ja govorim o aršinima. Danijela Božičević, a gdje si ti? Govorim, koriste se različite aršini. Jedni aršini se... Da li je toliko starije gospođe koja ima unčad i koja mi može biti majka? Muamere, ja ne mogu čitati te komentare koje ti čitaš, nemam pojma zašto. Doduše, ja sam neke osobe, ne može biti u redu da se porodica dira, a vi muški ratuje. Pa ja bolan, ako imaš s nekim nešto, idi riješi sa njim to, basa čuta kako, šta, na livadu, ovdje, nije bitno kako, gdje, na kraju krajeva. Ja se ne žetonam, nikome ne nastojim biti realna, ali nije ni tvoje maslo. A ja sam rekao jasno da je moje maslo za Ramazana. Viral Z, ne komuniciram sa izmišljenim likom. Viral Z je sa stupa, poznata ličnost, ali neće on svakome da se otkriva. Nisam ja ni rekao jasno da je moje maslo za Ramazana. Selam svima, samo da kažem, nema predaje. Ma voli koga hoćeš, ko ti brani, bogati. Banuj to, Same pitate Dena Verse, da li si ti vrijeđao žene? Nisam. Nemam ja taj odgovor. Aha, pošto je ne vidim, nemam ja taj odgovor. Ja to ne radim. Sorry, Majan. Hvala ti Art Style na 6 eura, uvijek podrška za borbu protiv terorista, lopova, pedofila i ostalih gnjida. Hvala ti na 6 eura. Dena Verse, on nije vrijeđao žene, majku jebo dementnu, on to nije radio. Sjećam se ja toga, ali i mi smo isprovocirali. Pa eto, evo Alma je odgovorila. Ma nije problem nikakav, nek se brani ko umije i kako umijem. Svima lajkajte, pozdravim, više nikom ne vjerujem. Stanko, upravo si. Lajkajte, vidite šta vas je, ja sam, znate me. Evo, znate, Viral, lajkajte, brate. Ja držim se, pa normalno, tako i treba. Ja nisam nikad rekao ljudi podržite mene, podržite istinu, podržite govor istine. Ako sam ja protiv istine, budite protiv mene. Ako sam ja za istinu, budite, kratko i jasno. I da li postoji uopšte mogućnost u tvom spektru viđenja stvari da ljudi podrže istinu, a da istina bude kontra od onog što ti misliš da je istina? I da se ti pomiriš sa tim i nastaviš dalje? Jer evo to se dešava, na primjer. Mislim, toliko su neki ljudi iznijeli dokaza protiv sami sebe, protiv svoje priče, svog načina djelovanja, da je to više nemoguće za bašurati. I da jedan jebeni primjer navedi o tome što si upravo prolaprdo. Da samo jedan primjer nam oblikuje da mi shvatimo kako je to tačno. Ja sam samo rekao koliko voli njega, čini mi se da ga voli više od djece. To sam rekao, ako sam šta drugačije, ne sjećam se Dena. Ali ne dam na žene i djecu. Bravo Alma, o tome se radi. A gdje i šta je istina? Inkluziju i sve zagonske pozicije, to nazivate asimilacijom. Ma nemam pojma o čem govoriš, ozna Boga. Ma nije tačno, ja gdje sam god pozvao, ja ne radim to tamo preko oni nekakvi, kako oni zovu, tamo neki timovi, tajne, ja to ne radim. Samo odgovor, to je da se sam da ga rekao.
Ja ako sam pozivao na reportanje, pozivao sam jasno, glasno i obrazložio sam zašto to radim. Uvijek ja sam čovjek koji ima dovoljno hrabrosti da izađe sa svojim stavom. Ko što vidite, evo da i radim mjesecima, znači. Fans si tu. Vidimo da se A lud šta nije mjesecima. dozvoljeno, bogati čip? Hame, hvala ti na 4 mjeseca. Čovjek je član 4 mjeseca i to je puno vremena, a tvoje ludilo traje duže od toga. Zamisli sjeba. Ljudi moji, niko od nas nije bezgrešan, nisam ni ja, ni 5. ni 10. I toga se sjećam isto. Ma ja. A nije tačno, Stanko, ne bi se ja složio s tobom. Kaže, tako znači, ako ti nekome smetaš, mi možemo da te lažno uga. Pa probajte ako možete ali probavali ste vi, nema šta niste probali, ali ne možete ništa, vjerujte. Ma ne treba reportati, imaš 3 tačke za sadržaj, da ti se ne prikazuje to. Ma ja, Medo, o tome ja govorim. A ne, treba, vidi, ne Medo, izvini, ja sam pozivao da se reportaju sadržaj koji napadaju, vrijeđaju, diskretuju mene, koji me lažno karakterišu, koji moju suprugu lažno karakterišu, koji ovo, koji ono. Ja sam te sadržaje, nisam ja, nakon nešto ti snimaš cvijeće, ja pozivam da se reporta, to su gluposti, bogati, to su budaloštine. Pa dobro, nisam ja cvijeće snimao. Kaže, Dena, nema uvrede, kao što si ti mene tamo vrijeđao u čatu, ja sam jednom samo to rekao i nikakva uvreda nije bila, ti dalje nastavi meni, ne smeta, ali samo ti kažem. To je njegov hljeb. Šta je njegov hljeb? Da mene naziva teroristom? Ajde, seri, nacija, sapanje, počinjenje, mislio sam da toliko znate što. Pa nisam ja toliko obrazovan, znaš, šta ćeš? Sve što ima kanal taj i šta ako ga ugasimo, kako će da hrani porodicu. Nek dođe u Njemačku da pere guzice, da kupi smeće, da kopa kanale, nek se oškoluje, ima mlade, dovoljno. Ja ću mu pomoći. Zaposlit ću ga u hotelu na jezeru da radi kao gospodin, da konobarša. Šta je problem? Ja vala Dena, jel očito je daleko, ali su mnoge riječi pale, ono za 15.000 je bio šlag na tortu. Aha, Samir Dena kaže da je ona ozbiljna i da želi ovo da se riješi i prenosim njen komentar ovdje u čatu, pošto ti nju ne vidiš, da se riješi na mene. Pa evo, ja se njoj izvinjavam ako sam je gdje čime na bilo koji način uvrijedio. Ja se stvarno izvinjavam. Pogotovo sam 100% uz nju i ja i moja porodica, za ono što sam čuo da se njoj trenutno dešava, da joj vrijeđaju mrtvo dijete i ovo ono. Tu sam uz nju 100% i ja i produkcija. Drugo pitanje. Ali ti si, pa nije tačno, kakve tajne grupe, bolan, o čem pričaš ti, nemoj lagat ti. Nemoj lagat, nisam ja u tajne grupe, nego pozivao sam da se priključe moje Facebook grupe. Kad svako mogu ući, ma ja bolan, evo Alma ti objasnila, to samo ide u definiciju terorizma. Ma nemoj, hajde seri, bogat. Izvini Daniela ako sam te uvrijedio, izvini, molim te. Evo ja se izvinjavam, svako koga sam uvrijedio, slobodno imam pravo da traži od mene i ja mu se izvinjavam. Evo ljudi, ja sam ponovio. Sazivao si ljude da budu pisme. Aj, Allah, dragi, joj. Ljudi, evo kažem vam, Boga mi. Znači, svi ste vi bolji ljudi od mene. Eto, ja sam najgori među vama svima. Eto, ako vam ništa znači. Eto. I duboko se izvinjavam svakome koga sam na bilo koji način uvrijedio. Jel u redu s moje strane? Eto. Pa dobro, imaš pravo da kažeš. Nije u Dene dijete mrtvo. Ma znam da je neko od tih žena tamo, uglavnom, znam da, mislim, stvarno žalosno. Kad sam čuo, ja sam se sam naježio, mislim, dok ide ljudska zloba. To je stvarno nešto nevjerovatno. Bez obzira, da li se radilo o Deni, da li, nije bitno. Nije bitno na kraju krajeva. Što se danas jednom desi, sutra može drugom i trećem. Nemam ja ništa protiv tebe, ali budi realan i reci ko je prvi ovo sve počeo. Ko je počeo rat? Ne znam, pogledaj, ničija zemlja. Dena kaže da nema noćno dijete, ali kaže da je svako vidio kad je brat preselio. Pa nije to u redu, Boga mi, to nije u redu. Vjerujem mi da nije u redu, Muamere. Nije u redu kogod da sam ja. Nije u redu. Boga mi nije u redu. I završena priča. Salko, ne Salko, onaj kogod to radi nije u redu. Ja sam inače protiv toga. Zašto skrećeš odmah sa teme? Zato što mi se skreće Čif. Viral Zen, nije, šta nije? Ja sam počeo, Viral Čif, ja sam počeo. Eto, jesi zadovoljno s odgovorom. Pa jest, Alma kaže Salko bez obzira previše. Pa jeste, nažalost jeste. Meni je žao što je to tako, ali meni se čini ipak da sa Salkom više upravlja njegova žena. Čini mi se da ona ima tu veliki utjecaj na njega, nemam pojma šta je. To je moje mišljenje. Ali eto. Bez obzira, ljudi moji, kako vi ne shvatate, ne razumijete, nije u redu biti zao i nepravedan. Evo, opušteno, bravo, Viral. Nije u redu biti zao i pokvaren. To nije u redu. Ne moraš ti, evo ko što rade pojedinci, dođeš ti, čovjek, s kojim se do juče družio se, dolazio ti u lajvove, ti njemu, on tebi, donirali jedan drugom, braća rođena, donirao gajbe piva, nema šta nije, ovo ono, razumiješ? Odjednom on najgori, vakav, nakav, zlostavljač, ovo ono, i ti odmah skačeš u odbranu njegovih nezaštićene žene, ovoga, onoga, tamo vamo. A u isto vrijeme na tvoja 2 profila na Facebooku nema uvreda na račun ne jedne žene, nego skupine žena. Skupine žena. To nije u redu. I zašto izbjegavaš uporno, kad svi znaju ti uporno izbjegavaš nadodat da je to drugo vrijeđanje žena zapravo odgovor na još jedno vrijeđanje žena prije toga? Ali zašto uporno, kao da mi ne možemo ovdje objasniti i dodati taj dio?
Zašto uporno čovječe ludi? Čekaj, aha. Dena, ne znam zašto same ne vidi tvoje komentare, stvarno. Pa vjerovatno je negdje nešto rodila protiv mene, pa sam je ne mogu je odblokirati, znači ja bi morao faktički da odem na njen profil. Ali nema veze, vidite vi. Hvala ti Zeuse na 2 eura. A vi se koliko hoćete. Bravo Alma. Ti znaš da si ti taj koji je počeo i zato skrećeš sa teme, ne znam zašto je teško reći, upravo ste, ovo nije ispravno što radim. Upravo se, ovo je ispravno što ja radim trenutno, što pozivam znači da se ne uvlače, nije ispravno da ti na taj način rješavaš problem s čovjekom tako što ćeš mu vrijeđati ženu, djecovno, to nije ispravno, to nije u redu. Ti izgleda kao da si čorak, da ne vidiš dobro. Evo, ali kako ti misliš na ovom svemu dođe kraj? Pa dođe kad budu ljudi pozvani pred istražnog sudiju da dokažu to što izjavljuju, tad će doći kraj. Dena, kako te nije sramota dođe i prati dijaspora a šta sve za njega pišeš ružno. Nema veze, lijep život, nema veze. Spreman sam ja mnogim ljudima da pređem preko njihovih grešaka, vjerujem. Spreman sam. Ali ima neka granica, znači tamo gdje se vrijeđa. Ja ću oprostiti ako mi se vrijeđa moje dostojanstvo, ono. Međutim, hej, žene drugi. Međutim, kao što rekao, kada ne vidiš drugi način, osim da vrijeđaš dostojanstvo, ne možeš drugačije uvrijediti dostojanstvo jednog čovjeka nego udaraš na porodicu, na ono koji su nezaštićeni, koji, to je već, i ne možeš ti to ničim opravdati. Ne možeš ti, bez obzira koliko ti smatrao da si pametan, da si ovo, da si ono, da si vladar svijeta, nisi u pravu i to je to. Alma, Dena, ja smatram... Čepo majku ludu, jel se to dešava? Pa da, jel se to dešava? Ne možeš takve stvari pisati. Koju funkciju ima za rješenje? Daniela, ne možeš tako pričati. Izvini, ali ne možeš. Nemoj, molim te, nemoj, nema potrebe. Znači, ako mi hoće, ja dozvolim da piše tu i tu i tu. A drugo što su postavili... Maja. Vidite jednu stvar, ima sud. Sud će dokazati ko je bio u pravu. Znači, kad me više pametiš od vraćanja YouTube, pa da tema koje ćeš na chat GPT i kako ti o njima pričaš, ti neki, ali sve šta dobro, to više. Ja nikom zlo ne želim, a to što smo različitog mišljenja i na drugim stranama ne znači da sam loša osoba. Daniela i ja sam isprovocirana, Haja, pa nemoj, brate. I pozivam kakve veze da tema chat GPT samo dana neće. Maja, zašto se ne pomenu same? Ne, pa pitaj mog advokata, brate. Pitaj mog advokata. Haja. Mi smo imali u osnovnoj školi u razredu lika, ja vjerujem da svaki razred ima tako nešto slično. Imali smo lika koji jednostavno iz ko zna kojeg razloga nema nikakva vidljiv nedostatak, nešto, bilo šta. Znači sasvim dijete koji sva druga djeca igrao se s nama, razumijevo, imao humor, imao razum, imao sve, ali iz nekog razloga jednostavno uvijek imao jedinicu iz svega. Svake godine propado i svi shvatili da jednostavno lik iz nekog razloga je sasvim ok, ali ne može ni iz jednog predmeta dvicu da dobije. To je bilo čudo. Takav lik u životu svom, koliko sam ga ja vidio za 8 godina osnovne škole, u životu svom nije imao potez koji se na svjetlosnu godinu može približiti ponašanju najblažem tvom za ovo sve lajvova što stisni. Znači, najblaže tvoje ponašanje je svjetlosnu godinu luđe od njegovog najkritičnijeg ikad. Lik koji nije mogao dvicu imati iz bilo čega. Ja ne mogu shvatiti uopšte, je li ovo sve san? Da može vako lik postojati koji vako priča i vako vidi stvari i da to traje toliko dugo. Ja stvarno ne mogu to više shvatiti. Ne mogu, ovo je meni nepoznata materija, neviđena stvar. Nisam ja ni bio usvađen, evo nađite mi gdje sam ja ikad i na bilo koji način uvrijedio njegovo dijete ili njegovu ženu, ne daj Bože, šta ti ja znam. Zašto sam... A jesam, Marija, našla koga ćeš poštovati, čuj namjera, poštovati, mala ne znam, a ti, neki ne. Evo ovaj što jede pilav, nešto vam ne kako su se rodili isti. Kaže Alma, nije. Hodam po forumima gdje se priča o cyber kriminalnim stvarima i gdje se nalaze ilegalni resursi za grafika, čuda ovo ono. Ne postoji troller
koji trola na kriminalnim forumima, na bilo koju temu, da njegovo trolanje ima u sebi poganost, koja se na bilo koji način može približiti tvojoj poganosti koja u tebi živi. Troller, ona nerka Florida, ona je sposobna 2 sata sjediti i provocirati, trolat. Njena poganost ne može dokučiti tvoje zlo od kojeg se ti sastojiš. A ti nisi viđen ti nisi viđen da to nije sreo niko u svom životu. Ovo ludilo, to niko svjedočio nije da to... Ja ne znam. Ovo je za izučavanje. Mi ljudi ne možemo biti nikad istog mišljenja. Da je tako, svi bi se rodili isti i ako ne možemo sa nekim kako u realnom životu, tako i ovdje ne ide na nju. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Marko Petrović, 6 eura, kakav san, ovo je noćna mora. Ne znam. Imao sam noćnu moru, imao sam paralizu sna. Imao sam da ti se probudi svijest, a tijelo ne miče. Ti se pokušaš pomaknut ruku. Ne možeš daha uzeti. Sav se ukočiš. Jedini način da prisustvuješ toj paralizi je da se potpuno opustiš i pustiš da traje i da se završi. A znaš da je to zato što je sve isto onako ko što si ostavio kad si zaspu. I odjednom ti se budiš i svaki detalj je isti, sam se ne možeš pomaknuti. Ta strahota nije blizu ravna. Nije ravna ovom ludilu koje on ima dok je svjestan. Strahota ovog svjesnog ludila nije ravna onoj strahoti kad se ne možeš pomaknuti. Big Boss Suljević, ma nije ništa zanimljivo, vjerujem, nema kod mene sve čista budaloština. Dobar je on sebi ostavio što piše. Pa jeste, ljudi ne razumiju, nisam čuo kako on kaže. Nije tačno da rekao tam bez razloga, jedin pila baš si kulturan. Ovako, jeste me sad zakovali. Gdje smo stali? Niko nije. A ja niko nije savršen, bogat, ko je to od nas bez mahana? Međutim, ne možete vi, shvatite jednu stvar. Ja ne znam kako vi pojedini ne razumijete. Vi s jedne strane i najmanju grešku na koju ukaže vaš idejni vođa guru kod pojedinih ljudi, vi od toga pravite. Ako vi su tog ne vidite ogromne greške, vi uopšte ne primijetite. Ili možda primijetite, ali ne smijete da se suprotstavite. To je jednoumlje. Pa daj primjer! To je anarhija. Daj čovječe, Boži primjer daj! Ja kad kažem Hamdi da krade pare, ja mu kažem da od tog čovjeka fali toliko para, jer je skupio toliko, a predo toliko i toliko uzo sebi i fali džeje. De ti primjer o meni daj kako džeje greška i džeje šta tačno. Prvo da znaju svi ostali, drugo da ja ispravim, da popravim, da ne bude više takva greška. Pa da jedan primjer, čovječe ludi, bolesni. Svako uzimati pravdu u svoje ruke. A jes fina slika, Bože dragi, ne znam koja slika. Marija Bosanka ima papir da pošteno radi. Teško mi je pisati jer ne mogu da do beskonačno. Dena, jesi ti izvinila Dijasporu, šta su za njega pisala? Ma teško, ima sudnji dan, lep život. Ima sudnji dan. Jebote nebo, drago. Da riješimo ja sam evo izvinio sa svima, ja se uvijek kažem, ja se izvinjavam svakome ako sam nekoga uvrijedio, šta ja znam. Jebote nebo, drago. Ja sam bio u 17. krajiškoj 92. 95. koju si ti bio. Jel mene pitaš humor? Ja vjerujem u dobro u ljudima i svim srcem želim da završi ove drame jer prelaze sve granice. Daniela vođu nemam, to je pogrešno što kažeš. Ma imate, vjerujte mi, imate vi svoje idejne vođe gurue kojima se ne smijete usprotiviti ni na koji način jer automatski postajete odbačeni od tog čopora i ostanete predmet šikaniranja. Te jebu. Umor, jel mene pitaš? Dobro, laž. Dena, ja imala, kad sam bila udata, sad rahat. Da, kazao si da si bio cijelo... Sprođ, hvala ti na dogradnji. Prvo sam bio u prvoj Drinskoj, kada sam gradnja je mama koja ima... Keke, kaže, pogledajte veličinu jednog čovjeka.
Znači, istina je da je čovjek vrijeđao mene i moju suprugu i šta ja znam. Ali pogledajte veličinu jednog čovjeka. Došao je, izvinuo se. To je veličina jednog čovjeka. Keke, svaka čast. Nadam se da ćeš u buduće voditi računa kako se odnosiš prema ljudima i tako. Molim Allah da te pomogne. Kao što rekao Humor, bio sam znači, u Goraždu, zatim otišao da obiđem svoje za Bajram, zaratilo se, ostao tamo. Krajem augusta prešao na Sarajevsko ratište, bio tu, bio svukuda, četvrlo Viteško i tako dalje, tako dalje. Stickbook, ne, zajmi Mamović iz Goražda, rahmetno. Keke legam, ja tebe kad slušam, ko da gledam na dralistu. Keke, ne možeš tako ko neće, ne mora, ne moraš tako, znači, mislim, ovo ti kažem jaranski, moraš i ti da naučiš da se kontrolišeš, razumiješ? To je za tvoje dobro. Znači, nije hrabrost upalit kameru i svašta se nagovoriti ljudima i ovo i ono. Nema potrebe za tim. Hrabrost je savladati tu svoju sržbu kad ti naleti. Osaburi, to je hrabrost. Svima nama nekad na padne svašta nešto ono pa šta ćeš. Zato kažem, treba je opraštati, nije to... Čekaj. Daniela, kako dopuštaš da ružno pišu kao ovaj Viral Z? Šta piše Viral Z ružno? Nisam vidio šta piše. Dena zapisano, hajmo subscribe, like, ovo, ono. On je žešći, već sam cijeli, Daniela, ma ko si ti? Ja nikom ne molim, samo dragog Allah. Dobro, Keke, u redu. Samire, pitate Dena da li je ona kad tebi bilo gdje, šta opsova. Ne znam, to ona zna, ja nju ne pratim. Viral Z nekulturan si. Napisao da daju pare da glista Kenja na live. Viral Z napisao da daju pare da glista. Nema bivša ljubav, kulturni sam od svog Amir. Nemojte, ljudi moji. Pa nemojte svoje, nemojte preko, A nemojte, hajte malo da spustimo loptu, nemojte se, nemojte se. Viral Z, banovat ću te. Jede i dalje pilav. Nedo, kako ti pravite dan, brate, šta imaš, šta si radio? Kaže Ana, tako izgleda kad gazda u selo pošalje potrčke. Kaže Alma, jadan onaj ko ljubav traži preko YouTube, ne samo ljubav, nego i prijatelja Alma, vjerujem. Mene su ta neka prijateljstva preko YouTube tako opekla. Lep život, došla babe da izvide situaciju. Ljudi moji, A išao do grada, svuda došao kući neki 2 sata, zabao se na stolcu i slušam. Evo, ja sam bio nešto išao s porodicom u šopingu, kupovinu, pa sam mimo hod nazvao administratore da zamolim da poprate koji divni čateri. Šta fali mojim čaterima, Daniela? Pa i ti si moj čater, šta? Molim vas, nemojte mi napadati Danielu, nemojte mi Danielu napadati, onaj malo kratkog fitilja, ali nemojte je napadati. Dena, nisam ja zakovala, o čemu ti? Dena Verse, žao mi je što ne vidim tvoje komentare. Šta si kupio? Stickbook. Nema šta nisam, brate, švabe se ibrate kad sam došao na kasu s kolicima. Juče ja i Twens izneverovali. A šta ste izneverovali? Vrijeđaju. Nemojte vrijeđati, molim vas, nemojte Danielu vrijeđati, ja vas zamolio. Nemojte. Izneverovali. Šta ste uradili? Šta je bilo? Dena ne može preko YouTube popričati preko suda i to je završeno. Daniela, šta te briga, šta ja jedem ili hoćeš da me uvrijediš? Marija, niko te ne vrijeđa, opsti se šećer. Jespojac, uvaženi gospodin, je li tamo sve poskupilo? Vidi kako se zove stick. Ja dok imam dovoljno para da kupim šta mi treba, ja uopšte ne razmišljam još šta skupilo, nije. Ja da sam u Bosni onog umredbenog majstora isprepcao bi ga kao mladog majmuna. Aha, o tome. Vidi jednu stvar, Medo. Vidi, brate. Postoji jedan veliki jaz među generacijama, razumiješ? To je uvijek bilo. Bilo je kako su neke naše generacije rješavale takve stvari, kako ove današnje, kako. Tako da, ja to u potpunosti razumijem, vjeruješ. Razumijem, jedem pilav, Bože sačuvaj, meni to vjera ne dozvoljava. Stickbook, pametno. A ja ba, stickbook. Tako da, ja razumijem, Medo, vjeruj me, razumijem jednu i drugu stranu, ali ne razumijem ponašanje nekih ljudi da oni u tim sukobima prelaze sve moguće granice. Ne znam zašto to rade. Jer oni misle da s time dokazuju da su hrabri, da su Jena, ti znaš sama da je same rekao da kad bi mu davali ne znam koje pare, poslije svega ne želi s njim razgovarati, ja na koga nemam utjecaja. Wallahi ljudi, tako mi Allaha, Allahom vam se kunim uzvišenim, ja sam čovjek vjernik. Sad da mi taj čovjek ovdje donese 5 miliona eura i da kaže, aj sjedi da pričam, samo bi ga pljunuo i njega i njegovi 5 miliona i okrenuo glavu. Ako mu se razgovara, imaju moji advokati, kad
dođe vrijeme, stupi u kontakt sa njim i nek razgovaraju. Ja sam ljudima dao punomoć, nek ljudi rješavaju. Ja nisam čovjek koji pljuje pa liže. Ja sam čekao dovoljno sam vremena čekao, mislio da će pojedini ljudi odustati. Kad sam vidio da ne odustaju, poduzeo sam pravne procedure i tu je sva priča završena. I ti više sa mnom pričati ne možeš i gotovo. Završena priča. A ja. Uvrijedi Stevo, počasti me. Ovuglo sam na vas, jedan prijatelj, jes godinama njegov točni community. Tako da, evo, iznio sam svoj stav, svoje mišljenje. I to je to, znači. Mislim, nemojte biti djeca, pa nismo djeca. Babo Sky, mene si blokirao. Babo Sky, blokirao sam te bio vjerovatno zato što si nešto bio zabrljio. Ali evo, odblokirao sam te. Znači, šta je problem? Šta je sporno? Znači, odblokirao sam sve hejtere osim 2-3 lika. 2-3 lika koji su prešli sve moguće granice i nema povratka, znači. Nema povratka. I to je to. Babo Sky, što? A Babo Sky, ne mogu sad ovdje da... Čovječe Boži, šta si postigao kad je mnogo veće da ja tebi izgovorim? Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Šteta, ima i on nekoliko budala, nekoliko. Šta si čovječ, ludače ludi, šta si postigao kad je mnogo jače da ti izgovorim nešto i da čuje 703, nego da napišem nešto i da vidi 27. Ti si mene onemogućio da napišem nešto da vidi 27. Pa de ludače ludi, šta si tačno ti postigao? Nađem tamo šta si, obično kad je uspravni mod ili kad ide preko kompa, ja mogu da očitam aktivnosti tvojeg kanala i ja bi ti izlistao na šurt. Međutim, ne mogu sad da... Znači, nikoga ja nisam blokirao bio bez razloga. Znači, svako ko je bio blokiran, to je bilo s razlogom. Neki razlog je postoji, to postoji. Ja neću nikoga onako bez blokira. Ali evo, odblokirao sam te, šta je? Evo. Odblokirao sam te i to je to. Medeni, lijepo sjedeš, brate, u auto na autobus. Čovjek ima objavljenu svoju adresu. Odeš, sjedeš čovjekom, porazgovaraš. Primit ćete, ja znam da ćete primiti, da ćete ugostiti čovjek na najbolji mogući način koliko mogne. Objasni. Nije najbolji mogući način čovjeka stavljati u poziciju da ima nekakvu gutu ovdje, a vjerovatno je pištolj i došao nas pobit i haj tužba da mu pare izvučem. To nije najbolji mogući način za dočekat nekog u gostima. Objasniš mu neke stvari kao što si meni objasnio i ja ti vjerujem, brate, da će taj to čovjek prihvatiti od tebe. Sa tvojim životnim iskustvom koji ti imaš i onako sa tvojim saborom, realnošću, ja vjerujem da bi to čovjek prihvatio svoje strane. Znači, sad, to što neki ljudi u javnom diskursu su tvrdoglavi pa neće da prihvate da ovo da ono, opet na kraju to bude na njihovu štetu, vjerujem. Znači, ne bude to na štetu ni moju ni tvoju. Pa o tome ti ja govorim, o tome ti govorim. Kaže, ja mogu samo da dođem kod njega da uzmem sok i kafu i da ga naučim kakav čovjek. Bravo. Svi mi treba da se vratimo unazad i ja sam isto napadao Ibnama Amira, ali od onih 15.000. Rain in Ireland. Nećemo tu poruku čitati. Banuj to. A ne da mi se, zato kažem, mislim, dobro, nema pravo, vjerujem, nema pravo. Ima pravo njega lično i nek sanje to, ali, ne znam da li pratiš ti uopšte, izražavanje, mislim, prijačan žene, porodice, vjeri i tako dalje, ovo prelazi sve mjere, drugi. Njega, njega lično, razumijemo se. Tvom YouTuber kanal pretočne tuđe snimao i komentar sam svaka čast prava mudrost. Stickbook, kako da dobijem? Ne možeš dobiti, čuj, kako, nikako. Ne možeš dobiti moderatora. Kod mene su moderatori samo ljudi koje lično poznajem. Znači, to je to. Evo, stigao sam pred market, moram kaći YouTube, ali samo jedna poruka svima. Sve što ti ne želi da ti drugi rade lično, nemoj niti drugima i bit ćeš sve kako treba. Keke, hvala, puno pozdrav i tebi. Lijep život, znam. Danila, Bože, oprosti, i ne znaju šta pišu, o kakvim hejterima, potrošicima pišete. Šta sam sad malo me, Stickbook, Stickbook. Viral, zdaj pozdrav za sve normalne ljude, Dena, tvoje mišljenje uvažavam. Nešto se Ana i Dena nešto se tamo nosaju, ne znam šta je. Vidite jednu stvar, ljudi.
ovako, da vam ja predstavim iz mog ugla kako ja vidim na stvari. Ako si ti javna ličnost, streamer, youtuber i šta ja znam. Prvo, to kurčenje tipa, ja radim za Amerikance, za ovo zonu, to ne pije vode, bada. Možda ću ja sutra raditi po 5 dana, tako da smo mi u istoj ravni, odmah da ti kažem. Što automatski ne daje pravo tebi da ti možeš da radiš nešto više i gore nego što drugi radi. Ako si spreman. Aha, Meda kaže, kod tebe je gostovao Krule, jel tako, dijasporac? Jeste, taj čovjek je htio da preusmjeri i onda dođe i sve javno kaže. Jeste, to ti govori na neke stvari, ako ti neko kaže ili pomaže, ne treba prije. E pa to je jedna od mahana, nažalost, univerzalnog majstora, što ti nekad njemu neke stvari kažeš povjerenju, on jedva čeka nekako, ne mora u njemu ostati populen gra. To je taj problem. To je problem kod njega, zaista. Više problema on ima. Međutim, ja ono što ja mu neću javno govoriti, ja ću ga nazvati na telefon i reći mu ja. Aha. Kaže, Dena te pita, ako to sve ide na sud, zašto i dalje to pričaš, zašto ne sačekaš da to sud riješi? A šta ja dalje pričam? Dena, gdje je ona bitna u svemu tome? Gdje je Dena bitna u svemu tome i šta se to nje dotiče? Aha. Kažem, zato ti kažem, kada imaš problem u porodici, ne lajvaš po 15 sati, nego rješavaš problem u porodici, a ne još ulje na vatru. Vidim Medo u pravu si, ali ja ne želim javno da govorim o nekim stvarima, jer se bojim da bi, kad bi sad ja govorio javno o tome, da bi ja mogao tom čovjeku nanijeti štetu, a ja to neću. Znači reći ću mu privatno, razumiješ? Lijep život, baci koju paru ovdje da dijasporac pročita poruku, znaš kako to ide ili? Bravo. Evo neki mogu i bez para. Vidiš ti moj Medo, ti kad napišeš 15, mene odmah nešto žicne. Ja odmah pomislim na onih 15k, što je Alma rekla. Ne treba, ja kažem, ne skiraj se, ja komentaršem ništa loše, ne psujem ga, ne vežem ga, ali nije lijepo ponašanje čovjeka. Pa jeste, stoji to je 100% tako. Ja njega tu ne branim, razumiješ? Ne branim ja njega. Ima on grešaka kao i svi mi. Malo, znaš kako ti je Medo, ljudi koji ko puno priča, puno griješi. To je definitivno tako. Znači, ako puno priča, taj griješi. Pogotovo ako ljudima svijest nije usmjerena na to da vodi računa o tome da govori istinu. Da ne vrda. Aha. Ena, lijep život, bravo, lijep život. Ena, kao Ana, on je štres. Krule, sad ću ti ja sve ove žene otuda pootimat što dolaze kod tebe u live. Ena, ti nemaš ništa sa onih 15.000 i zavolite, nek se peru oni koji su to iznijeli. Alma je dobro rekla. Dakle, ljudi moji, vi znate vrlo dobro s koje strane je potekla lažna vijest. Da sam ja platio 15.000 eura, da sam ucijenio glavu Gliste i njegove porodice. Vi znate vrlo dobro odakle je potekla ta vijest. Odakle je ona plasirana u javnost. I to će se morati izaći na čistac. To će se morati na sudu dokazati. Jer mene evo još niko niti uhapsio, niti je priveo. Da je to tačno, ja bi odavno ovdje u Njemačkoj bio priveden, procesuiran i šta ja znam. Ali neki ljudi i dalje ustrajavaju na tome. I dalje ustrajavaju da progulaju tu priču. Umjesto da se trznu, da skontaju da su pogriješili, oni pokušavaju da zametu tragove. Ta se laž i dalje. A znate li vi uopšte, je li vama jasno koliko ta lažna vijest može da nanese štete meni i mojoj porodici? I koliko već nanijela? Jeste vi svjesni toga? Svi vi koji učestvujete u tome, jeste li svjesni toga? I vi umjesto da te ljude koji podržavate, da stanete i kažete jasno i otvoreno, pa to je laž, to se ne, alo, hajde sad svi da kontra proširimo vijest da to nije tačno. Ne, vi dalje ustrajavate na tome, to je taj problem. Malo komentari, Daniela, Šone Gruse, jedem pilav, Almice, pozdrav, Daniela, frau Ana Čekić, Mamer, dobro, Dema, izvinio se, samo, evo, sad kad se došla ovdje, ne znam šta još želiš. Kaže, Viral Z, pa ne bi dao 15.000 za budalicu, Daniela, više mak, samo ne bi dobio papire, nikad ne možete. Pa jes, ti je to da dijaborac, tako je bez obzira, ja sam jako griješen možda svijet, ali nije mi drago i boli me to bude, neće mene to boli. Mene to boli kao oca, 6 djece, jedno dijete mi je također preselilo, otac sam 6 djece, 3 unučadi, boli me to, smeta mi kad vidim da ljudi na onaj najogavniji, najgori način dođu da vas vrijeđaju. Mamer Sakić pa hoće da se dodvori svom, Kanju Zorge Frovana. Dena, pa ne možeš u svačiju glavu ući i upravljati njome, 100 ljudi, 100 čudi. Viral kralju. A jeste. Jeste ljudi moji. U bilo kojoj vrsti komunikacije moraju postojati granice. Vas filtru Zagen, znači, moraju postojati granice ljudi moji u komunikaciji. Znači, te granice, ako se pomjeraju, ne mora da znači ako je neko manje školovan, manje inteligent, manje ovo, manje ono. Moralne vrijednosti su jednake za sviju. Znači, ne mora da znači, ako si više inteligentan, da imaš pravo da više vrijeđaš. Čak što više i gore vrijeđaš, to dokazuje da si manje inteligentan. Jebote, drago, nebo, metenute, jebote! Čao, Dena, nemoj zaboraviti, mislimo na tebe, ako ti se zgadi... Dobro, sad, mogu ljudi imati oba dvije strane, ne moraju biti samo na jednoj strani. Ajde malo, čatajte, pišite, ja se vraćam se brzo, eto mene, vi se između sebe malo, što su oni neki govorili, vi se malo pofatajte za vratove.
Jebote nebo, drago te jebo. Jebote, drago nebo te jebo, drago nebo. Mirjana 2 eura, hvala ti na 2 eura. Ahmed 5 eura, hvala i tebi na 5 eura. Pa da jel to, pa da jel to, pa da jel se to dešava. Pa da jel se to dešava. Pa da jel to moguće. Pa da kako se bude ovako lud. Pa da kako se bude ovako ošamućen. Pa kako se to si ne postigne. Pa šta treba pomiješat od lijekova? Pa u koji dio glave treba šina da te ošine? Pa kako treba upast tačno ni za stepenicu? Pa šta treba pročitat do koje knjige doći? Pa s kim treba sjest ovako da poludiš? Pa de majku jebalo, jel to živo? Jel to živi? Jel to se ponaša ovako? Jedem pilav, smije se, moderatori, krenite mašice dok dijasporac ne dođe. Dakle, da pojasnimo, evo došao dijasporac, moramo da razjasnimo neke stvari. Ide uskoro jedan video o mudrosti od mene kad nađem vremena. Jako, zapratite kanal Alma obavezno, ima jako duboke poruke. Dakle, po pitanju tog nekakvog sukoba između mali sam ja, sitan sam ja kanal da se sa tim gigantima nosam hrbe mogu ono. Dakle, kao što sam rekao, znači, sud će reći svoje. Znači, pojedini ljudi kad budu pozvani pred istražnog sudiju, postavljat će im se pitanja, tako to ide, odgovarat će i na ta pitanja. Aha, kakav je to sok, jel smiješ to pit, nisi pitove hejtere. Relaks. Moj komšo relaks, nažalost, bolestan je ovih dana, ne može da mi pruži podršku, star je čovjek u godinama je. Vjerujte mi da je veliki stres kod njega izazvao ovaj YouTube, ovaj moj kanal. Malte ne lijep život. Marija vodi svoj dijalog, ok. Ne znam ja tu Mariju, ne mogu ni da pročitam šta piše. Tako dakle, ti isti ljudi kad budu pozvani pred istražnog sudiju, morat će ponuditi određene odgovore na određena pitanja. Slobodno, sve argumente koje imaju, sve dokaze koje imaju, da sam ja terorista, da sam ja plaćao, slao neki novac da se usjedinjeli i tako dalje, sve ono što postoji, što je veza dokumentarno, za što je moj advokatski tim prikupio dokaze, dakle, bit će pitanje o svemu tome, neka iznesu svoje argumente, kontraargumente, ukoliko i sud oslobodi, priča završena priča, to je to. Znači, ja nemam više tu šta da kažem, ja ću se povinovati svakoj odluci suda i to je to. Međutim, ima i ona druga, ukoliko se ja ne složim sa odlukom suda, ima Ustavni sud. A posle Ustavnog suda ima sud za ljudska prava u Strasburu. Jebote drago nebo Medenu. Zašto? Zato što su ti ljudi tražili to. Ja to nisam tražio. Jel vi mislite ljudi moji da... Kako se ovako bude lud? Da je onako... Jebote drago nebo Medenu. Što kažu hljeba preko pogače. Znači dosadno mi, eto ja nemam šta da radim. Jebote sunce drago Medenu. Alma restoranu, šta? Kako se ovako postane lud? Pa ja onako iz dosade, eto. Uzu onako da se tužakam, volim da se tužakam, volim da dajem pare advokatima. Kako ovako skreniš? Niđe veze, vjerujte mi, niđe veze. Šta treba tačno obaviti? A dug jezik. Šta tačno treba obaviti? I onda je to i normalno dobio po ušima. I koji im je kriv? A sami su krivi, nisam im ja kriv. Jebote nebo ludo, drago te jebo. Evo ja sam ovim svojim večerašnjim postupkom, mislim da sam dokazao ljudima da nisam zao čovjek, da nisam zlopamtljiv. Jebote sunce, drago, ludo, nenormalno te jebo. Kaže jedan pilav, da je došla u miru, meni branila dokazana kriminalci koji zbog toga YouTube, on nema ni slida ni obveza, već bi se izvinula i rekla, to nije u redu, nemoj ih Marija braniti, molim te, nemoj da se svađamo. Alma, sjediš tu među narodom u restoranu i pričaš da te neki zovu teroristom, pa sigurno ne bi o tome pričao da jest. Pa normalna stvar, išao bi neđe, krio bi se i kogo zavire neki. Jer ovo gleda desetine hiljada ljudi. Znači, desetine hiljada ljudi gleda. Prvo gledate vi večeras, moji pratioci. Na kraju, ja kad ugasim pokažem koliko hiljada ljudi je prošlo kroz live, pogledao. Pa zatim svi oni koji prenose moj live, pa i njihovi pratioci, pa izađe to na 10, 15, 20, 50 hiljada, 100, izaće nekad na 100 hiljada pregleda. Jebote nebo. Pa da ima neki dokaz o tome, vjerovatno bi se pojavio i rekao, stani, ja imam čvrst dokaz da je ovaj čovjek tu i tu. Kratko i jasno. Međutim, ja znam da sam čisto suza i nema šta tu.
A šta to govori s druge strane? S druge strane to govori da ti isti ljudi koji pokreću te priče, da oni nemaju ni časti ni obraza. Jebote nebo, drago, te jebu. Znači ti ljudi su spremni na sve. Jebote sunce te jebu. Ahmed Terzić. Ahmede, dosadan si, već ti to pitao. Ne pijem, jel vidiš ovdje da je kontranaslov? Moj Marko, blago tebi. Jel vidiš da je kontranaslov? Što znači da je ovo desna ruka. Okrenuta slika na telefonu, ne pijem lijevom, nego pijem desnom rukom. Nisam, tako mi Allah te pitao to. Pa šta me pitaš? I još relaks piše, yes, relaks. Evo ga, relaks, reklama za mog komšiju, relaksa, evo je to. Jes vodio bitke borbe, išao je tamo po live-ovima, svađao se za mene ovo ono. Vjerujte mi da je utjecalo na njegove živce. Na njegove živce i bojim se da ću morati da ga oslobodim. Edo M, ko se svađa? Ko je Edo M? Ja ne mogu čitati njegove, ne čitam njegove poruke. Ahmede, jel to lijevom rukom pišeš poruke? Vidim, živ. A vidiš, valjda, znaš da... Da ga refreshujem u real time, ima još 12 minuta i idem na lopove. Dosta je 2 sata ludila za klipsa. Kao odgovor. Ne znam, reality, ne znam, Boga. To ti je bezvezno pitanje, došao sam na pogrešno mjesto. Nećemo ni čitati to pitanje. Nećemo ovako budaloštinu to. Ide podrška životom iz Kanade. Hvala lijepa. Jebote nebo, drago, ludo, nenormalno te jebu. Jebote sunce, drago, nenormalno. Aleksandre Bebić, zašto mržnja postoji? Volite se narode, život je kratak. Pa vidi, Aleksandre, to moraš pitati ove koji mrze. Idemo životom, pozdrav. Moraš, Aleksandre, da pitaš ove koji siju mržnju. Njih treba pitati zašto Jebo ludu majku, jel to se dešava? Ovo nije politički religiozni kanal, kao kaže... Jel se to dešava, majku, jebo ludu? Nije bila ta koje pitanje sposobe, pa zbog toga. Ma ja bolam. Nekim ljudima ti ne možeš, što se kaže, lakše učerat metar u gustu nego cenat u glavu. Jebo ludu majku, jel se to dešava? Pogrešna pitanja. Evo imate dosta ovi nekakvi koji siju mržnju. Jebo ludu majku, jel se to dešava? Morate njih pitat. Gospodine Aleksandre, zašto mržnja postoji? Jer oni to najbolje znaju siju mržnju. Znači oni bi trebali da znaju zašto mržnja postoji. Šta je to što njih u stvari postiče na mržnju? Ja bih volio da ti ljudi sad ovdje kažu šta je to što njih... Jebote sunce, drago, medeno ludo. Jebote nebo, drago. Brate moj, njih možeš pitati šta hoćeš, oni samo gone svoje... Jebote sunce, drago, nenormalno te jebe. Strijelac, sljedeći put ide blok. Pa izvoli. Alma, teško osobama što na tuđem haku grade na faku. Jebla majku ludu, jel to napisao? Ode kako je došlo. Jebla majku, nenormalno. Alma, ne samo to. Nego šta će se desiti na kraju tim ljudima. Jel se to dešava? Ti ljudi neće s ovog svijeta otići. Jebo majku, nenormalnu ludu više. Što su govorili o drugim ljudima da su ovo, da su ono. Jebo majku, nenormalno. Sve ono sa čim se oni ismijavali sa drugim ljudima, oni će na taj način biti iskušani, vjeruj mi. Ukoliko se ne pokaju. Ako se pokaju za svoja djela, jebo ludu majku, jel to se dešava? Jebo mu majku ludu. Tako da... Mogu samo to da kažem. Znači, vidio sam to koliko hoćete puta u životu. Osjetio i na svojoj koži. Nažalost, i to je to. Meni, moje porodice, zaista trebalo nam je puno živaca, puno strpljenja ovim mjesecima.
da mi izdržimo sav taj pritisak. Jebo majku, Klatno je ludu, počelo da se vraća nazad, jel? A Klatno je počelo da se vraća nazad. Goran Mitrović, hvala ti na članstvu. Stvari počinju da isplivavaju na površinu, jel? Idemo životom, kaže, poštovanje. Gdje se zemo, idemo životom. Evo ga, 31 like. Ide panika do neba, čovjek se snebiva na soci. Jebo ludu majku, jel to real? Jel se to dešava, ljudi moji? Ono što vam se dobro desi od Allaha i ono što vam se loše desi, djelo je vaših ruku. S tim normalno da Allah Đelešanu mnogo toga i oprosti. Mnoge stvari on i oprosti. Dakle, vi morate da znate da svi vaši postupci koje učinite u životu, da će oni rezultirati određenim stvarima. Sad je do vas, hoće li oni rezultirati dobrim ili lošim stvarima. Pa dobro, ja čujem za neke ljude da imaju oni svoje inspektore. Ne mere kad neće čovjek da priča, čovjek hoće da me ugasi. Ne mere kad neće čovjek da priča, jebote nebo, drago te jebo, nebo, nebesa ti jebem. Jebem ti nebesa, draga ti jebem. Neće čovjek da priča, čovjek hoće da me ugasi. Jebote drago nebo, plavo te jebem. Inspektore u policiji da imaju šta ja znam i tako dalje i tako dalje. Međutim, ako to sve imaju što se priča, te da rade za neke državne službe, ako je to sve tačno, onda nemaju čega da se boje. Venom objasnio to Samir već jednom i ovom live je rekao to. Venom Samir je rekao da oni nemaju šta više da pričaju, velike su riječi pale prije nego što su otišli tako daleko treba. Jeste, znači jebo ludu majku, prva stvar kad ti ulazi u fajt s nekim čovjekom. Da što će ti uopšte si ne taj koment, da što si se ne uložio trud života da istipkaš od te tipke na tastaturi, da sročiš od to što nikog kurac ne boli što si ti sad. Jebo ludu mater nenormalnu, de jel to ide? Da jel to u programu? Jebo ludu majku, nenormalno. Čovjekom, kad ulaziš u fajt, gledali ste svi na filmovima, Rocky, ovaj, onaj, kad se priprema borba. Jebo ludu majku roknutu u rok, jebo ludu mater, jebo te sunce, drago. Prvo se procijeni protivnik. Jebote ludo sunce procijenjeno. Pa se kaže ovo mu je prednost, ovo mu je greška, ovo mu je. Znači provjeri se ko je taj čovjek s kim ja ulazim u ring. Jebo majku ludu, ljudi moji. I kad vidim to, razmislim dobro. Ljudi moji. Kako da idem, s kojim tehnikama da ga napadam i dokle da idem. Ako postoje neke nepoznanice oko tog čovjeka, onda bolje je da ne ulazim u sukob. Jebo ludu majku, ako me da će me jednom, dva puta i on ode dalje. Međutim, ako ja budem umišljen do te mjere, ma samo da su svi živi i zdravi, a ostalo ću, bravo Medo, bravo, samo opušteno. Idemo životom, ovaj ti je live poseban, pravo iznenađenje. Samo nastavi s argumentima. Jebo svoju moju. Jedna stvar, ja od ti ljudi ne tražim puno. Jel to ljudi moji, jel to ljudi? Ja od ti ljudi vrlo malo tražim, ne tražim puno. Da li sam ja stvarno, Ainel 2,5 eura, hvala ti na 2,5. Da li sam ja stvarno prisutan, trenutno, ovog momenta, u istoj galaksiji, u istom sazvježđu, na istoj planeti, sa ljudima, koji bilo šta na ovom svijetu vide u tom trolanju beskonačnom. Beskorisno. Da li sam ja stvarno prisutan sa istim tim ljudima koji tačno to rade pored svega drugog što mogu raditi? Da jesmo li mi stvarno u isto vrijeme tu, oba? Pa da jebo ti ludu mater, jesi li ti stvarno to, jel to stvarno? Jel tebe nešto stvarno tako kompleksnog
stvorilo da bi ti bio na kraju tako jednostavan. A da ta kompleksna mehanizacija uzalud stoji godinama i samo truhne i kisik piči kroz nju. Pa da jesam ja stvarno zajedno s vama trenutno ovdje prisutan. I vi se bavite tačno s ovim. Pored svega drugog, čime se. Pa da jebo majku ludu, jel vi stvarno postojite kao takvi? Pa da jebo ti mater svoju nenormalnu, jel ti stvarno si živ i ovo sad dešava se sve? Pa da sunce te drago jebu, jel ovo stvarno ovako? Pored svega drugog, hej! Pored svega drugog. Ti radiš tačno ovo. Pa da jebo ti ludu mater nenormalnu koja te rodila. De čovječe, znaš li ti stat? Jebo ti ludu mater. Znači, tražim da dokažu da sam terorista. Tražim da dokažu da sam ja platio 15.000 eura za nečiju glavu i za članu njegove porodice, šta ja znam. Da to dokažu. To je to. Jebote Kamila što je Muhammed na njoj vozački polagu. X.